talaflava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pei le Radio Samoa. Tasi lima I watolu a mo Samoa I manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ili o taureli I malona malosi. Said ili ona fofonga awa leo noa. Ia tau maratua na mea mamana na ia whaia. Ona wavenga a toa mawhamasinonga alona fofonga. O tau whanaunga lana auno Abrahamo. O tali o Iakopo na ia whiriwhiria. Mua nei tai au fau. Lo mātou te māo na mātou, o le whare ma lota fia. Iau lo toa mātou te osi le taulanga, o le taulanga o le vi inga ma le taulanga o le whaaftai. Wa te tau mo na mea lava lea ia te oe a matai ia na nei lava tai au fau, ua tele tale manu, ai titi mala, ia ua mātou sapi e fo i au whaamurianga re nei tai au lo mātou tua, mātou alanga ina lau manu malore nei tai au, wa mātou vi I ma pese I ate oe ma mātou wifo I uluma mwhape atu e pa ia lava oe le atua o au. O le atua siri ese oe marama tautia, o le atua ma malu, o le atua ma mana, o oe o le loko, o le ala, o le upumoni, ma le ola. O le atua oe o le tupu ma le lii o lii, o le atua e malia I mana o e mele leu malava. E tu maulo wa lofa maoni ma wanga de leie le liu, mai lava na matanga e o ngā taanga, o le tua oe soi fua ma le vavau e o le whaavavau. Le tua oe la eile vi ingo le malo le tua oe pulpulu le mātango fi. Ta mawhaf te tele, lau mea lofa lo fau o mātu, maua le nefo I tai hao, whaftai lo lofa o lewa tuta I manu, whai ngā maro longa sa tofa whau, te ngata matau mate le ete pehau ni le nei tai hao. A lo lofa le o fa popo ni so foro lato si fu mo mato ni yola o mato o li ai le traso le masina lona ono o le fo longo ni fo itu sanga fo ile vi inga ya to oil o mato o tua a wa oil lava e te tau tai matai matali ile fo longo lo mato fai nei
Ia o le mātou malanga o le nei aso lo mātou te mā, e le mai lo e mātou polana me tupu i le si i tu lao lo mana i atu. Ai a mātou lo e le vaa o lo mātou folawai, o le mātou te tonu fo i lea, o le au le masao le folau o le nei aso tau te mai te mā, i le mātou malanga o whai nei. Ia au le tia whaiva, whea ngai mala tino le nei fo i asa fau e a mai, mana tua fo i te talo, nei a mātou whanau, lātua o onga le nei aso, le paolo ao se e ofo ftai ma malu tia nei mātou whanau o sa ili le poto e ala ia o onga. Alofa fo i te māwha muni e whaiva, alo whea ngai maalim tamata e whaia onga lo ngafa mala o oina nei mātou whanau. E mana tua pēr sa moa le mātou le talo, anga le leim wha muni e le tino, o le tino e wha vai i ante oe. Ia wha pēnā fo le wha muni e le whainga malo, mana i mātou tangata umalawa, e le ngata i sa moa. Ia so se vaenga o le nei fo i lalo langi o lo alalama pāpā au ai. Mātu le talo nei tae au, mātu si mai ate oelo, mātu tua, so se tasi o tangiatu fia maulo wha malolonga, ngase mai o le tino lo whaata o tori ai tono a inga, ma so se mauta ngase le ngate niu se renea, so se tafora nei kelope, mātu te tonu lo mātu te mā e le pu lo au, ai mātu te wala au lo mana wha malolo, pa iatu, pa iane, pa ifo e whafo sia le malosi, ai fo i lava le vi inga ia te oe, e le mwhara ngalo, le tu malu muli panga ma le tapo inga re mātou mātua tu asin sino sa moe malu mahota malawa le nei aso, so sino whanga lo tau sia i lātou, te tolu aina lātou, le māwhana whano lo alofa le newa i taimu me le mālulu, whafo i sia pero lātou si fua lau le i tino, siri lava i le anganga. Ia me o malamwhara mātou whaia, le nei aso fau e mailo mātua tua, mātou whaia lava ma le wha maoni ma ia whaia ina, ia fo i atu rubi inga i ante oe, ai tu maupea la mātou whātawaa. Ta maanga le leim whamuria mai, i le tautua, le Radio Samoa ni aso atoa o mātou wole, mātou wala au nei mea malawa. Ala le swafa maramalo, Yesu kia wisolo mātou li mātou whaala. Amene. Sila, sila, ya imato, umane,
e sila o le viinga le tua langina la pese le karisia mbeda tisi papaloa sinamonga le tautua mo Ruta Samoa na watatolo ia le July ono. In this update, the countdown could be starting for the end to the government's $50 weekly fuel support payment, but still hinges on a rocky ceasefire between the US and Iran. Gaspy is reporting a litre of 91 has dropped below $3 on the back of declining oil prices. Finance Minister Nicola Willis says she's waiting on MB to verify this. She says the support stops once 91's been below $3 for 4 consecutive weeks, but the situation is still volatile. If that oil price spikes up again in response to events in the Middle East, you might see that petrol price at the pump bump up again. A think tank says greater size is not the solution to improving local government. The New Zealand Initiative says the government's taking the wrong approach with plans to create fewer but larger councils through mergers. Its new report cites Infrastructure Commission findings that Auckland's 2010 Super City merger added more costs than savings. Initiative Senior Fellow Nick Clark says decisions should be made at the lowest level that can handle them, unless there's good reason to push them up a tier. That means the stuff that's really local should be done at the most local level, not quite at a neighbourhood level, but at a suburb level perhaps, or a community level. 2 former police officers are standing trial in Auckland, accused of perverting the course of justice, leading to a wrongful murder conviction. Alan Hall was acquitted in 2022 after serving close to 20 years of a life sentence for the killing of Arthur Easton in Papakura in 1985. The Supreme Court had ruled Hall's conviction was either deliberate or a result of incompetence. New Zealand welcomes the Michelin Guide tonight. The inaugural ceremony will take place in Auckland after a $6.3 million investment from Tourism New Zealand. Restaurants from Auckland, Wellington, Christchurch and Queenstown are up for a star ranking from judges who've been secretly dining for more than a year. That's news. In sport, the Black Caps have ground England into a 2-1 Test cricket series defeat, this time with a 160-run victory at Trent Bridge. The hosts were dismissed for 212 on the final day as the visitors' patience and pressure paid off through attrition. New Zealand captain Tom Latham says they made the best use of their personnel and tactical resources. A style that, was a little bit unique in this day and age of cricket, but to play a little bit more old school. It's been a squad effort throughout the last 3 games. Top seed Yannick Sinner has survived a 5-set scare to open his title defence at Wimbledon. He's overcome world number 50 Miomir Kecmanovic 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3 in 3 hours 30 minutes. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. O te whaatalofa mau whaawhiloa ai mau whaatulima fo I lewa tele male whaalo alo Samoa la tino pele pa ia manwa malo lau whaafonga angara nei tae au seng malo lau varsi fua maruia wha malo fo le tino fo lau a vele mua man whaasangi lo tātou tua de langi o lona lo fo tātou o ria fo nei aso le aso o whai le tua tātou te ori ma tātou fia iai parapatia le angara lei o le tātou tupu sili le langi o le fo mawhai o na moni maru tō sui fo maramātou manosi wa tātou sili whai e fo I madua na mana nei tae au tātou vi ia peo lona lama swafa lo fo mai lo tātou tua tautai tātou fo launga nei aso ma tātou fo lau lao lona lofa o tātou I ni fo lua o tolu se fulu ia aso uni o tātou fo launga le lua fe lua se fulu ma le ono se mai lo fa le polo kala me maru le tae au Already Samoa whenga ngan mana tāsho vai lua so sen mai sini o tātou Facebook ma YouTube o Samoa se rata se pate ma whenga pesta au te lo sia ma tō ona nei tawai nini tautu ina se pai le tula se fulu e le tae o nei malo le usu maro se fumaria ngan mana Lange malo sunga la o tawaivi ile nei fo ia so forward tātou au lia malo le soifua Samoa le nei tae au lo le soifua ma ru ri au o fo ni mai ungi na ko yes yay Bye, Juni. Sawa. Mana ya, ole afa mo tau sanga le utanto. O sia le fo ya so a malone. Yang ka ko whakarekari fo le lam taino le si afa mo muri ya. Fe le alo ko sanga ni ya. Mana ya. Le mo jale tulai ono se mai la mai mo pala fa fonga ole lui tau mo le so.
Lui tau mō le aso. Whaapupula ina tā waso e toa lua. Jesus heals the two blind men. Mā taio, ma tā upo e lua se fulu, foi upo e tolus fulu ma le tolu. O na la fai mai lea ia teia. Lea li ie. Ia pupula o mā ua mata. Whaapupula ina tā waso e toa lua. Jesus heals the two blind men. E toa lua tā waso ua o ane ia Yesu. Ma vala au i le fia ola. Ua ui atu Yesu ma ona so o Jericho i lea lava aso. Ua i loa e tā waso e toa lua. O loo ui ane Yesu i le ala. O na la o lea. Ua no nofo ma whaatalitali. Ua whaalongo o lea ua lata mai Yesu. A mata loa o na tuu wala au. Lea li ie le alo tāvita. Ia e alofa mai ia te ima ua. Ai whai mai le motu o tangata. I tā waso e tōlua. So ia e te lua pisa o. Ai ape a se i lua fi le muia. E le i mapu ai le tuu wala au a tā waso e tōlua. Whai mai le tala mātai. Wa tili ai ona fe ei i lunga leo tā waso e tōlua. Yesu we le alo tā vita. Ia e alofa mai ia te imaua. Ua whaafafonga ina Yesu le vala aua tā waso e tōlua. O le ala lea na tū ai oia. Ua whāliu. Ma whetala atu i tā waso e tōlua. Sia se mea e te lua mana nao o te whaia mo olua. Whai mai le tala tā waso e tōlua. Yesu e ia pupula o mā ua nei mata. O le taimi lava lea. Na papa ia tu ai Yesu i fofonga o tā waso. Ma ua pupula loa i la ua. Samoai. E le i mālo lo tā waso e to'olua. I le tauwala au i a Yesu. Olo la whaatua tuanga lea. Olo la talitonunga lea. Na o Yesu e whaaola i nai i la ua mai le nei mai leanga o le tā waso. I to tonu o lau whainga mālo. I to tonu o lau tāpua inga. I to tonu o lou nuu. I to tonu o lou ainga. I to tonu o lou fale whainga luenga. Mā naia, si a o onga ua au mai e tā waso e toa lua. Aua ne i mapu. Aua e te fiu ngō fie. Aua e te ila ngō fie. E tau wala au i lea tua. I mea o e fia o lai. E vavao atu e le motu o tangata tā waso, ai a tili ai o na feei. E le whapea ua le la ngona ina e Yesu. A o le whailonga. O le loto finau. O le loto nau tai. O le loto whaatua. Ua lo loto i tā waso e tōlua. Na o Yesu e o lai. Vala au i le atua. Aua le mapu. Aua e te fiu ngō fie. Aua e te ila. E te vala au i le atua. E ala i lautataru. I mea ti ngā. O mea whaingata. O whea ngai ma oe i le nei aso. So se tangata fiaola. Aua ne i mapu le vala au i le atua. Aua e whaingo fie i le atua. Mea uma. E whaafofonga ina e le atua.
lau vala au. E whaafofonga ina e lea tua, lau tau wānau. E whaafofonga ina e lea tua, lou whaatua tua, lou nau nau, i lou fiaola. Samo ai, o mai whainga tā, o whea ngai maoi. Nā o lea tua, tātou te olai. E whaafofonga ina e lea tua, lau tuu alanga, i lou fiaola. I le nei fo yaso. Ai ape a se i e alanga leo tele ia i lea tua. Aua e te mapu. Aua e te fiu ngofie. Aua e te ila ngofie. Tātou te tāru. Lea tua ai. Whawhetai e te whaafofonga ina. A mātou wāla au. I mea ua mātou mō umia. Māwhatia. Mati ngā inai. Alofa maia ia mātou whi au mga ruenga o le ne yaso, e tonu malelei ai mea uma. Lou laf suafa Yesu lo mātou alii, ma lo mātou whaola. Ua mātou tatalo atua i nei. Amen. Find me
eri tōna pini wala pese leali e no mosi furu ono le wate aile tula e ono no e whaafonga le polo kalame maro le taha reda Samoa awina tia te oa whalonga le Enterprise Motograbi Manukau Mare Christian Savings. Le mino tōna whangasolo fo ilo tara musika so I whaiwhiloi o le tae au marulu o le musika na wafo e whaafifia oe e whaasiwai oe a e siwa fo le kai au ki aino manini. Ya ma musika po e wha maro si au le tino o le arausu juju mangaru ngara nei fo I tae au fau tō kuata le fitu I le tae au nei wha avano mai so teimi. Mo le tana po kalame a reto o le ola o le tātu maharua tae au wha le ngangara nā te pena mai le sunga pasta la wha le kopa today in history tano pa vai pone mena tupu le aso tolu se furu uni I le telo tau sanga ma vai au nei taina le fitu I le tae au nei e maua le wha pongo telefone ngal paro tani e pia tana fitu por kalame a mata na o le tae au tātou po dia mata mai lunga a wala nei tae au fo. Morning aveta vale lungo tato awala I le lua se fulu a o lo ia le falavala tau vale I le vaenga lea on George Bont Memorial Drive so mo ila tau la fo I o le anga iatu le malai valele ia o le vaenga na le awala na lo ia le falavala tau vale so ia mautino fo pass with care ia ma fo se isi route mo lau fainga malanga ne taimi o le taia o se vaenga malava ia o le lava I file mu mai I le mai tawatu ne taimi o le taia no it's full fit to me te ai leono. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I'm really ClickX? By Australia, for New Zealand, to pay for my no eyeing. Upolo sa baki, manono ang lima, isama na It's simple with 4 easy steps. Sign off here, ClickX. Sign up now or log on. Select sama mao milisend. Ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saungalemu oila utautua. KLICKEX. Supporting Samoa with our very best. We are ClickX. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Mai ka matala nei tala le taura nei fo I tae au fau tama ki makaurawa au kilani no whanga whaasala launga Radio Samoa whaisi maruru le tae au fitolo I le maruru nei taimio le tae au winga wha ma wino le tau le so le asusulu matanga fia la I le telo vaenga au kilani le fo I aso angi maria marsavili mai saute se folu male lima o le maurunga rana Leo e le maruru le ea mo au kilani le so lima I lona mawalalo tae au pe au dio na whaasala po ina awa awalang le leili tau E le tele vaenga au kilani tutusa le leia le maruru ne mataos from lima I lona mawalunga vaenga I on tuatu e awa awalang le leila stoffi Whaasala na langi le leili tau le tele vaenga au kilani las reile whaasala po ina langi le leila sto na I pa utimo le sama na songa fua le lava yaso luma na I atu Whamabonga umana ua tu ina mai la mai tau ne fo I taimi o le tae au ina ua se furu iwa male awhalo ua tea nei le tu la e ono le por kalame maro le tae au Radio Samoa Toi aso uni o tātu iai e whakasa vau tala ina whaki whenga Radio Samoa na tunua ngai tuta mga ruenga o le tae au fau o su maru ruga ko Mani li el manero a moria whaiva nei asto pesi le vai O si o unu umoni o te pese ai ma oli Na liliu ai o le tu sipa e wa fai tau ai lo tu e fia Fai mai o la lola mana talia I talane o le fale malia Na punono ai o ali o le komiti wa tau o le papa o misi
na palo ia e na whanua. E pese ia, whaafetai, wa'awhia umai le e kale sia i le maaro le tusipahia. Lua se fulfala o tele tulai ono le tau mo le Samoa malo fa tai le tino le fantasy mai le tato por kalama nei fo tai au fo pa ngo fero mai fa tala fa mai no le tato Facebook mai YouTube le Samoa malo la versi fo mo ia tole fo si mo ti uso fa tai le fa fo mai o e Melbourne au se tani le nei fo i va beao yo fo maru fo Melbourne na to na ni se pa ngalo tu va tu le fa tala fa mai o America Samoa malo la versi fo nei tai au fo weary manu kau malo fa tai fa te smile nei tai au ke le ngaka ko ai nga marka ko kanesia tatu ma futa nei tai au fo pe au te baba ai na nafi o le pamu pensini silion tango fie lua baru tasi octane 91 I think awa paina ai ole tau fio lo mai nal pensini ya langa e pe o la songo fo mara strofi la ti tilo telo pam e pe o so nga ka fio lo mai pensini ale fai lo al minsta o tu penisila o le ua taru titilo i lalo mai o le tolu tala ia ai fuafua fo i lai o i le pa o mea kaua la wadi i o wa e anako e pa o ange o ia e mawhakua ko i kako kaum kalpingsi ia pe o se ata whaatu sale nai te tau ona tilu mamau fo i ai i tato umalama fo i e mai se la o le amatanga la wala lea ua toe wha mauti noa e te tau ona amata i lea so so tolu se fulu o uni ia ona wha mamalu fo i pe whaata ua le tau lea o kako pingsingi makiso e te tau ona i lalo o le tolu tala so a fufola ia ilo no winga a wha peara e whaisinga mawalunga ia ona e pena saunua lau sunga e ia so whapito fo i e pa ua i lava fo i mai se la le 91 octane e kaunga i lalo e le lua tā laiva iva ia ai e se maila ia so ia ia la tau pa ua whapito ia o se tulanga fo i le te tau fo i la i le au vaenga ia o ninga ia pamu ona o la tau utangia le lei fo i la lea tulanga ia wa e ia lava fo i le vaenga fo i le excuse whapea ai mai se la i vaenga ia rural areas o la tau ia e te tau ona mauti noa le lei ia mau la tau utangia ina ia tulanga tutusa matanga
tangata uma fo I nei I le tulanga ia wa ia tau o le ma avenga tele lava lea o le relief tele lea whatever ona talo fo ia I tangata le nei vai tau ia talo sia la ia umangi le fava ia so mo ngei amatanga o ku maua I pel vaenga lai o awa afa le ko mai a o lona winga fo o le a koe alu fo I lunga le tau o tatou pensingi pe nei ai ia wa pe ala fa longa tu nai le sana ngal Minister to pe Nicola Willis fo le a o le o tatu va vai mo nei taimi I lalo I fo tolu ta la o le tau pensini lo ne a ia ai o fe lava o ye le tulanga o ye le tau o lo ye ne a America ma Iran o nga fo le la fuanga ye le fo ia tulanga o le tau pensino lo ye ne so a fa ngo fia mo tatu kwa le mo ko ka ko ngai a tau fia ne ka minute o savali a kulifi ia ole atato ole na lo tato ye nei ile tau tal pensino fega dim tato so ole ale me fai tato no fai al tangate me lo ese felpingsi ia fai ma fa ngar savat Istai mi fa lo ia wa le ya la ia ma to ye nga ya ma ko mai ka vale e fa ngo fiang fa pingsi ia ka mala fe o ka ma ba ru ngo foi ia o ngala ke lo ka ka ke le pensin mo na to ia ai fa ya ta to ka mai pingsi la va nga fa ya ka ko va nga to na se fel pensin mo le ba tai ia e pa war me ma ko I le mala mala mai do ma vo fo o ese o tau pensin I tu ese o kilani ia wa la ku I pamu ia o to fo le tau life ka ngofi au ke o aku o Central Auckland ia la vo amaka ngaru ngal pensin fo le fa so la ku ya mako sif Berena ole vinga la telefone le ole ese o tau a ole ai ko ngwa ole city tasi le se mo Tato il vai terminal malu lui le tonga tatelo ti se lo fenga I tato telefone telen fa ngai tato ia pe o e malu mafana hitters ma vai pena ia te lo mon mawina ni so li potin ma wal tapo kala o mena le wai tato tono ainga fo le mon mawina ainga uma so se kampangi kisialo ine wai le ma se kampangi ko ka ngo firma nei te Well vaenga ia Meridian Energy, Mercury New Zealand, Contact Energy, fa pena vola Genesis Energy o lato umala ia o le o tele na moli mawina tangata uni sila vala tangata anu uni sila valo pasenge le increase fo ile o iai le pilo le pa ia ke fo ia o te moli mau fo ia o ia le vaenga ile taunga tama le vave ole si tia fo ile lunga o le kau o le pili le ko kongi tato ile kise lava ia o kako ele ia ma se mo fine controlling a kul vaenga makuale e au mai sources ia po o vaenga ole au mai electricity mo tato ia e pe ka manga ia ka wal fo lo ka ma fo tuanga a sunga le ole na fo tua mai le fa ngai ngol pensingi ole fo le lava mo ki ngoala ia le mo le ka nga ola le po a ko ia e sili fa malolo ni si fo yo o waya fo ia fa ngai telefoni I think it's sawa fo le ona mata I tu vaenga awa sala alu ia le pawa le hita le ngol taimi le malulu au isia la vaenga fo ngai ka me fo ngai ia manga alua kwa kiki poki uma ko sa le se fulu mingu ke ko ko o omi o ka ia wa ka longa fu e se au la iki ai sawa ia wa atato ia tu mai foi la le vaenga foi o tanto fo ie controlling le tisi lo fa ngai na tanto ia fate tenga le na sa no nei le fa pongol ki poke felipti o le sia vaenga o te fa ui tono mato ai nga fore fa penga o le fa la upiki o le vai e tauna tono tipoti e nga ipiki o la vai ai mor ka foi le e nga o ie le felipki ai fa kumu nga foi le ku so le ipiki ai nga ako ia o ke le foi nga le pawa o ke le vai e kongo le o ki poke o ke le foi nga le pawa ai vai ai mina ka ko faya la ka ko ka mai pe ia e ki se la vai nga yesu la ko porofiki ia ka ko
ia fa ta to le awala ta ngo fiele pa ko fo ia o tsa ton fo isi ainga ia wai ainga ia la to dryer ia o masingi ta mea ia ka ilo ia wai ese lava fo ia fu fanga ia au la o lo la winter lo sunga la au le ska me ko fe fale io alusa oi ol fale ka mea fa mamango i fo ia ai se fe la ka pa wai moni ai pe ka fe lo na sa ngo fi fo le ave ia ai ka se o au wala fo ia ina ia tau fa mama ile ave nga mo ta tau lava ia ole au tu na ole e fai a tātou le ia awala fo e se fel tātou il tisi ia ma vanga fa pena fo le wa ole mana fo la ava ole tanga me o le fale tamia fo le se fel de kise se fel vai ia wa ko kongi umanga me e le fa pe aru fo le se me free le langa yo ka ko ingale e ale atu le le free aga ko 24/7 le lei o nai fofanga le ACT Party le campaign na ye fo le molfenga palota la sofito November te lo lango ina sitasi na be ma pule fo itono tanga benga fo le working in income New Zealand ole mana ye fo le e mana ye o tupe ave tanga te ping fiki mai sivanga opa se swani nal malo mo me ai ma fade me beno foi ai o lo isi vanga pe o skaleki ma pia mai si me o le la o se la me ga ko o le tulanga le leina e moni la o le welfare ona o le fa pitoa lava foi ma le vainga o ta e tanga tasi ai le tilo le act o le welfare tangata i po lo lato soifua malo lo ina foi le tu tau i le ola lau le o le fainga lo le card ia e fa pikoa la me ai ia o nga ia pili maltotongi o la rent au se upua la i so walu fo ile le cash mai le tupe tua ia wole to mafai la tato ona fai ai ele mafai fo i nga fa ka waila ia pe me o sikaleki manisi male ava malos ia tau ia se tulanga ele le fo ile pe afa apela u tangia o male le fo ia e tangata uma ai mai se lava ia tau tuli lo maunga ia ai lo la le mafau inga ia alu lo suele ngalwenga awa ia ia tangata ele tai fo ile kadlea ona nga fatia mana onga ia so taitasi olonga winga ole lu ia ole kamalea ia ole suele ngalwenga se ia vanga na la vai lato ele o mafai ona ia ini ava no ele mafai a onga fai ngalwenga ia tsaltonu la ia fo ia nisi o ia inga mola to ia ole vai nga fo ile le lunga le job seekers ia ke awa ia ole kadlea ole suele ngalwenga asa ole okay, le leito los fu fitu minuto lo jora talo le tu la fitu le to mo le samo tato papa ai le ya te tau o le tenant ia malau landlord pe mai ani so fa fianga o le tai Oski band good morning oh, te pese tu ma fai lo au we matangi wala we lo ma po e fitu ole ma ho chao mali for ile fueli oh se pese tu ma fai lo au we matani wala we lo ma po e fitu ole ma hotel mani to Say,
Talofa o to finga le tau tala ma eselo fi whanonga le breakfast le Radio Samoa o te maa ona. E ai se isi o le tau ainga e whaapea sona leo. Pe whaapea foi. Whaamata e avea le tale i ma le tale maasani e tau fia ai lātou ma le whai o lātou mea maasani ai. E ta tau na lātou e whai suenga o le tale a ngā i le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale ma whai loa le fō mai coughtest.co.nz e le ai se tatongi. Whala au talawai e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. Sunga o whenga whakao e lo kawa le fōu maunga Max Ila. Senga o ka amilo e au kilani. Mo koe foi mai lava i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pau kawa. A o le me Pico City. E ngā le lua lima ka aladwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te moa i ta avale ma pau tau ngofia ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ainga ta avale ma le telo isi au unanga. Warren of Fitness i le na o le se fulu tala pia i wha i loa ieina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pau ta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le whale inisinia. Ua ova maleono sfulu tau sangal tau tua le Christian Savings. O le au nanga e fsoso ani i le ngaluenga le atua. E ala i le langolanguina o le fausia o wha le tapuai, o mautau wha whianga inga, wha apea le wha atau, to e whaafau o mautau ngā ruenga. Whafsota i mai le emaili info@christiansavings.co.nz po le telefoni o iwa 5valulua o tolfitu, o iwa 5valulua o tolfitu. Tātou ngā lulua e whaatasi e whaalau tele le malo le atua. E hiai ai inga whaapitoa. Whaaftai purenga pala whenga ruenga Christian Savings o lo mwhaina awina tuai whala lanto whala longa lo mwhaina awina tuai le proklame marwa le tahe au. Rida sa moto luas fultasi miro te lo tō le talo le tu la fitu le tō mauntu ina tu le tātou marwa le tahe au whana ngagam. A reto o le ola te pena mai le sunga ia pasta la whana kopa mora ni fo ia so muri uni tātou au lia. Whatalo wha nisi o paanga le tātou proklame whatalo whana whatasi mai nei tahe au marwa lu marwa na warasi fua maruia. A whawha mai na tunu o te ro tene o baanga tenen tala no po kala menga ban tātou le no foi fale rent e te tau ona mana malama le tātou i laua ia te tau o le tenant e le whapea mai le whalo landlord te lalai ona pule whasawa i le mao pule awa o i e meo malapa no e iaile ia te tau o le tenant e le tulango iai even o le si tanga fo o le tupetongi oe e sila ko ele o karfengai ia o mea mai o wai atau mai e tau na fi ndawa e wan mere le tupu wa ko se kasio fale rent fo le Mission Bay ia lena ele mea vanga tupu fi ndawa la le tenant ia la sa o le o le tulanga na iai fo ia le na fo i tulanga na o lava le fi ndawa le tribunal pizza ele fa manuina la le landlord i le vaenga le ona e fallinga mai na mawalo le landlord o diagnosis o lo lato ainga le cancer o ila na lai lonto mana o lato e fo mai i lo lato fale le o rentai ia se tasi fo ia masana panga ile na fo vai time pizza e fe tau
wile mana o le landlord, a o le ua uma o ngā koe sa lia mai, ia le faa umiina, po le extension o le rent asi a inga lea i le fale lea. So, e ui lava lai na ua faa pe landlord lea i o le matou fale ua tatau, o na mako koe o aku fo ilele ia, I cancel ia le ko policy lea o ia po le kako tenancy lea agreements. Ai peita ia ne, o lava ua fi ngau mai ia tenancy la tau ia, le ai ua uma o ngā kusi aku makalia le mako application, e koe faa wau le nei tau sang se ia o le lua felu sufitu ia le matou rent, ia ai peita ai, o le kali mai la landlord, o le si ilo i lunga o le kawo le rent, i vai aso sa itasi, so o le rent sa iai, i va se lau tala, o le si ileanga au mai le landlord, o le afe se lau luas, pe afe luas se lau ea, le na iai mo le si tangal na ia petai, o la fo ia poko le tenant sa tau, koe kusi o le tribunal, ia maave ia le complain, ona, o nisina io vaenga tā ua, alua ku se sikanga e siaki kako tenants e siaki lunga le maketi ona o tato i loa ile po fea tonu lava ono foi le sikanga le landlord a wai mafaiango fai le landlord tato i oe e au noa male tilo fo ile leanga i vaenga i o le market o ngā kako i loa ile o le sikanga tonu lava ia male fo ile male au fai o le tupe tatau ona tatongi le lei ia o fai vlavelanga o kele le sikanga ia wale makwa le kala feanga i lava la fo ilana le leile matalo le tenants tato ia manga ia tuma faila le lana faila i loilonga i lunga on tribunal ia la lava wa mang malo le tenen sa ko fa waula la ko ia turn sa ia mai ia ai fa pena foila e uia o lenga ka ma fai mai fa pe mai onga o le ngasa se tunga la wa ia peta ele i ia vaenga te tau ona alo ia le ia mole tu la fono fo ia mai se fe ngai ngai me ngai fal tu tong tau telele malama le tanto tenants ia tanto ia te tau i le va o man landlord ia failena ma fang foi ma manatu montanto awane e fa peo me o ma fa landlord tau na e fai ia e si fia le ia wa ia fo ia te tau as a tenant ia mo landlord ma le fa lo fa aina a mai fa fa about 5 stars and late time also mo le si tanto di poti mai ngora wala tu na tu le tanto ma lo time fa na a reto lo le fo time ma lo per si fo Samoa, tasilima iwa tonu amo.
le taavale o Ito Tara Heights o lo o iai se atol taavale lo no winga whaalawalawe tau taavale. So ia whapena fo ilau nau tongia e mai se lawa fo ilanga ia tu e uia le vaenga le nā a nga ia tu ailunga o le tātou Southern Motorway le taimile nei ia whaau taavale ma ia pass with care pe a whaapea o le nā o lo o iai nei vaenga o le ala fo i o lo o tāu fia le taimile nei mō whe malanga. Inga o nisio vaenga uma o tātou ala titele o lea mai tau atu e lanu sama lava ia o lono winga le nai feo lolo le traffic mō tātou. Nā fo iwo toi kilia mai le vaenga le nai George Bourne Memorial lea sa iai lea tolu taavale se taimi mua ia a o nisio vaenga lanu sama lono winga feo lolo a tātou traffic i le nei taimi o le tai auto e se fulu wha minute o na tā leo le fitu. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacific, New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Talo falava o aola pi marina, mau belo li tio. Ile Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on. Talo fal tātou tinu mai le tātou pol kalame masani o le areto le ola o te fiafia whawhiloa i te oe i le suafa manu malo o le tātou li o Yesu Kiriso. O le tuise Ioane wha a le whai upu e whaasfuru ono ma le whaasfuru fitu e whapea o le tasi ali i fo i ua mailo na tali i kapana umi ua sau o ia Yesu ma whaatonga mai ia te ia maliwi fo e whaamalo lo i lona tali i ua talioti. A le upu i le nei aso whapea o le whaatuatua e whanau mai i ti ngā. Whaperetania o te inga whaatuatua le ta ua le crisis faith or a desperate faith. O le whaatuatua fo i lea e mafua o ngā ntupu o ngā ua o se nau ta inga po se whawhita uli o ngā ua tupu i lo soifua. Ai vai tu spa ia e ai ia tangata na mafua ona feiloai mai Yesu ona o mea matautia matinga na tutupu yo lato golanga na ina ilato mataita ina ilato ia e feiloai male ali faola o Yesu. Fa pela o tala lea o le tala i le tamaloa o le tangata tāua pe o se tangata foi leo i le maota o Herota. Whai mai ua mai lo nā tali mai tinga ina lo nā tali i le nuu lea o Kapanaumi a tōna tō tasi lo nā tali e pele ia te ia. Whai mai ua una ia o ia e ngā lala manau i se tali lo na whawhitauri. Lea la whai mai ua whaalongo o ia ua sau Yesu i Galileia. Lea lana mafuai ona tuulo na ainga i Kapanaumi ai alu i kana lisi pito Galileia. Whai mai e lua se fulu maila le mamao. Ua alu ia Yesu. Ina ia fesoasoani lo na whawhitauri. O le whesirila o le ale mafuanga na wheiloa iai o ia mai Yesu o le tali. Ina ua le mautonu o ia o lona desperate i se tali o lona whawhitauli. Po o lona nau i se tali o lona whawhitauli o lona tali i te o tasi o le aoti. Ua avea lea ma mea tāua ua una ia o ia e wheiloa i mai Yesu. So o le sona fo ila mo o i le aso le nei. O teimi so longa le lei o le olanga. Kelo o le whaingatā ia
ona tātou langona i nai le si ufofonga o le tua. E ei le whaupunga i longa lava le tangata lea tusitala i longa e ngoa ia C.S. Lewis. Lena tu sia le ata tala foi le ata foi le nania ata maiti. Fai maila na whamatalanga i longa lo o iai. E musu mai le atua ia te i tātou i taimi so longa le lei o le olanga. E whetalai mai a te i tātou le leo le mu i o tātou langona o low conscience. Ai alanga mai o ia i tātou inga e leo tele mai o ia i te i tātou i taimi ti ngā. Whai mai lo le te maro le na. O lana mea wha leo tele leo lea po le megaphone e lo longo ai i le lalo langi tutuli. Po le lalo langi fo le longo noa. Ai whai mai o ti ngā o le soifuanga. Ua whatusa ina o le leo tele lea o le whetalai mai o le atua i a te i tātou. O lona winga o mea ti ngā o le soifuanga le nei le keren kako wheikai ai le loa o mea ti ngā o le megaphone po o le sipika wha leo tele leo lea le atua i le o langa o le tangata longo noa i le lalolangi le nei. So, o le whesiri whai la mo o le nei aso. A tonu o iai se mea ti ngā o e ui ai le nei taimi. Awala e te tauinga o se mea ti ngā. Ai a tonu e ke koe mawhau o le mea ti ngā le nā. E langa ina lo ngā lala ma lo nau nau. I le whesoasoani, whaasupanatura, a le tua. A kongu o le vaenga le nā e taita ina oe. I se mafutanga ma le ali i whaola e ala lea i lo suru whai a te ia a wawa e loa e le ai se isi mea leo langa le nei e te suru whai ai. So le upu mo oe i le aso le nei whao ngalo ti ngā e whanau mai ai le tūlanga whatuatua whalangolango i le ali whaola o Yesu le tua. O ai lava se tasi o ui se ti ngā ma se mawhatianga wa le ai se wha moe le nei aso ia e whao ngā le ti ngā e whai ma si pikalo e tele e te whetalai e tuai ia te ia. Whawhitai Yesu. Amen. Saloma, le tuo filemu, Jehovah Nissi, le tuo manumano, Jehovah Rapha.
Everlasting praise mo le pese yo va shamba fa mai le porklame areto o le olo le fo tai fo e na o tolo mino tolo talo le tula fito la so tolo se fulu o uni o ana mena tupure nei aso to sanga mavai. So sanga te siva valu fitu pasi ai to tono le Parliament in New Zealand, the New Zealand Nuclear Free Zone, Disarmament and Arms Control Act le lava o mai I le taimi le nei. So sanga te siva I valua manu malo le au fai pese le nei Boys to Men is tasio lato pese lawi loa I le Grammy Award whaingoina End of the Road. Lua afe male lua o tato iai pea I le taamilu sanga le FIFA le nei vai taimi le sile nao tau sanga World Cup na manu malo ai Brazil I Asia mani lua I le ai ia I le grand final o le FIFA le nao fo I tau sanga I sino va inga mena tupu le nei aso I tau sanga wa mawai. Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo E whaingo whielo wōlanga, pe a le leila wha Beritania. What's talai na nea wanoa e teles talai I le Dynaspeak, moa o onga wha Beritania. A onga fua e ono fumau I New Zealand, pesi ti seni New Zealand foi. O le a amata liawa se ngai le aso lua fito o Iulai. A whai e te au Maui Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, wha Bea Wellington. E tala whea ngai le Dynaspeak, e fsosoani mo oi. Wili mai loa le oiva, lua lima lima, ono fitu whātasi, lua lima lima, ono fitu whātasi, betana I ane I le upenga te whailangi. Info Dynaspeak at twa.ac.nz. Hey, where you two off to? We're going to go drop off Nani Aroha's bus screening test. Have you done yours? No, this Nana is too young. What anymore, Nana? The age has just come down. That's you and Papa too. The starting age for the National Bowel Screening Program is now 58. When you turn 58 or 59, you'll be sent a free bowel screening kit every 2 years until you turn 75. Please do it for us. It will come in the mail. O ti ngana uniform. Whawawe nei loi le Papa Toe Toe Dental. Ma whaongalau Community Services Card. E se iai lau nifo I le nao le fase fulu tā la. E whaia foi nifo auroi wha ai ila ai lau smile. Susu mai pe wala au mai I le Papa Toe Toe Dental I le lua fitu valu whabalu tolu o le tua tusi tonu fitu lima Great South Road Papa Toe Toe. Papa Toe Dental smile every day. Radio Samoa. Taslima Ivatolu Amo.
In this update, more stability in the oil supply chain is bringing some reprieve at the pump. Gaspy is showing a cost for a litre of 91 has dropped below $3 for the first time in more than 3 months, with a fragile ceasefire in force between the US and Iran. The government's fuel support will come to an end if it remains there for 4 consecutive weeks. AA fuel spokesperson Terry Collins expects prices could drop further still, but not to the levels we saw before the war broke out. To stop the prices getting wildly inflated, they had budget reserves. Those reserves will need to be replenished. That will put sustained demand on it still, which will keep the prices up a bit. Questions surround politicians' travel bills as figures reveal 3 MPs spent more than $20,000 on domestic travel in just 3 months. NZ First Jamie Arbuckle, Labour's Glenn Bennett and National's Greg Fleming were Parliament's top spenders from January to March, excluding ministers. Political reporter Ethan Griffiths has more. MPs are exempt from the Official Information Act, meaning they don't have to publicly disclose where they travelled and why. NZ First and Labour both say Arbuckle and Bennett have spokesperson roles and are required to travel more widely, while National says Fleming had to stand in for other MPs at events around the country. A petition to bring regular passenger rail services back to the Lower North Island. Trains Taranaki will present to Parliament today, calling on the government to reinstate connections between New Plymouth, Whanganui, Palmerston North and Wellington. Our finest dining's about to be world-class certified as New Zealand's first Michelin stars are awarded in Auckland tonight. Auckland Unlimited Chief Executive Nick Hill says it'll create a stronger image for our restaurant scene. And when people look to come here, they look to book restaurants and they book them often well before they arrive. And when you travel a long way to a destination, people don't leave stuff to chance. That's news. In sport, the Black Caps have beaten England by 160 runs to win their Cricket Test Series 2-1. Andrew Alderson reports from Trent Bridge. The visitors' camaraderie overcame the retirement circus surrounding opposition captain Ben Stokes. Music pumped, drinks flowed and the team song reverberated through the media box wall from the dressing room. The dominance of century makers Tom Latham, Devon Conway and Daryl Mitchell combined with the toil of a constantly depleting attack. Zach Vokes shone as the country's first concussion substitute, stepping in to take 6 wickets. Today's highlights were led by side-on runouts for Henry Nicholls and Mitchell Santner to inspire a final push for victory. Cyclist George Bennett will make his Tour de France debut when the 113th edition begins in Barcelona this weekend. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ave Ta'avale, Sunny Nuko, Faisi Mamafa, a southbound Mailina Tato State Highway 1 na anga i mai I Constellation Drive anga yani Sunny Nuko Paisi matana Mamafa le traffic I le taimi le nei. Mai tawa te fo ile anga ia tu takapuna Faisi PC lunga I na vangana Eastman Road I le taimi le nei o le tai alfa so solo ange Lake Road I le nei fo taimi. Birkenhead lo mai tawa tu fo o le nau a makankauti le mai tato a mata mai Onera Road anga ia nei lunga o tato a wala lau papa I le taimi le nei o le tai au. Lunga tato State Highways from Maleono Faisi PC mai ngala eastbound mai St. Luke's Road anga ia le Western Springs I le taimi le nei male anga ia tu I le tato Central Motorway Junction. Point Cheval o mai tawa tu fo I le taimi le nei Faisi PC mai o le vaenga le na Great North Road ia male anga ia ne fo I Waterview I le taimi le nei. Tato I Saute mai tawa tu paure hure lo Faisi PC le taimi le nei ia mai se le vala fo I takanini papkura le taimi le nei o le tai au ni se vaenga na lava o lo feo lolo lava fo I le taimi le nei o le tai au mani tele afta vale lau fainga malanga after my malu le tai au fa minute te ai le fitu. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I'm the ClickX? By Australia, for New Zealand, to pay for my mo ai. Upolo sa baki manono apolima isamo nei. It's simple with 4 easy steps. Sign off here, ClickX. Sign up now or log on. Select Samoa ma'o milisen. Ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saunga lemu oila utautua. KLICKEX. KLICKEX.
Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Malo va tele tino lo mai bo malo fa fonga nei temi o le tai o le va inga lata mai le nei I le tala o le tau o le ata tu amata mai Samoa I le nei temi o le tai o va tu los fulu le ma fana le Samoa I le nei temi o le tai o lo o awa o malangi le mel tau Samoa I le nei vanga o le tai o te bat I Samoa we got tau Samoa le so le alangi de le tau I vanga o Samoa pa o timu lua sumar fitu ma ya rin maru le ari Samoa lu su fitu lo na mau lunga lu su fai lo na mau walalo taru tala mai Samoa nei ya solo lua la su mon muline o masina lo na ono taru folong o le lua fe lua se fulu male ono taru bal I le tai o nei avano fa talo fa fo le tanto proclame panga umala va maru le tai au ar radio Samoa lo tanto mafuta I lunga FM 106.1 radio Samoa I apia ia fa pena fo I ale mai mai America Samoa ma Samoa lunga Facebook ma YouTube o Samoa malo lava ia so fu ma ia nei fo I tai fo se mai talo tau New Zealand nei tanto va ai le motu saute va atu le ni lapta inga lo o ia in matangi malo se mati mo motu saute lo seki me oma ma nei langi le tau wanaka balu mo lunga maru le so awa pa una wanga ba mai ni so banga Westports fu tolu mo lunga malu lu langi le tau Timorous fu mo lunga maru le so ma nei fu langi le tau Queenstown Ivan mo lunga maru lu o le so langi le tau Omarus fu mo lunga malu lu fu lu mo lunga malu lu Nelson langi le tau fu tolu mo lunga malu lu kai Cora awa langi le tau nei fu Yasos fu tasi mo lunga malu lu in Mexico langi le for the tau le so Greymouth fa solo in awa pa o timo ni so times fu lo mo lunga malu lu ia mo nei fu Yaso langi le tau Alexandra ono mo lunga malu lu le so Blenheim langi le tau fu tasi mo lunga malu lu nei fu Yaso Dunedin langi le tau mo to le so pu o ni so time o le tai house fu tasi mo lunga malu lu ia pale ayo kana stete malo se fo mo ia nei tai house langi le tau e pua o ni so time o le tai o nei pa una wanga mama ni so vanga o Banks Peninsula angi mari mar se vidi mai matu sa se football mo lunga malu lu fa mo wina mo kana stete ne yaso tato wa ai le motu I matu or pi to la velunga motu I matu kai tai as ful fitu mo lunga malu lu o le fa solo na langi le tau il telo time o nei fo yaso fa talo fa malo le tunu so se vanga la bo boring tone tato ba futa nei fo tai au malo la ba sui fu mo ia langi le tau mo to le sauce fulu lu mo lunga malu lu fa mo wina ia mo le la bo boring tone ia mo nei fo ia so fo isi vanga ye fanga reis ful lima mo lunga malu lu awa pa o timu ni so time fa solo ina langi le fanga noise fo lima mo lunga malu lu langi le tau ranga fo ono mo lunga malu lu langi le tau pos fo tasi mo lunga malu lu ora ne asa mana langi le tau o roto rua fo lo mo lunga malu lu ora ne fo yaso Palmerston North fo tolu mo lunga malu lu langi le tau fo tolu mo lunga malu lu ni Plymouth langi le tau ora ne fo yaso fa solo na awa pa una wanga ni sio taimi nei pias fo tolu mo lunga malu lu Masterton fa solo na awa pa una wanga langi le ila fia na nes futa simonunga de maru le so langi le tau Levin sfuto morunga de maru le so sfulo morunga de maru Hastings pa una wanga le nefo yaso awa fo le tau sfuto morunga de maru Gisborne fa so na awa pa fo timo ma ni so taimi ma nei langi le tau kiri ro Hamilton malo se fo mo nei tai hel ka ki mari mar sa vidi mai sa sa sfut fa morunga de maru fa mo wina mo kiri ro le so Tama ke makaura wa kilani no whanga whasalanga radio Samoa lo pong sala wa whafo ele I malama nei tai au fitol ele maru lu ele nei tai no tai au tu mau winga langi ni leo tau I au kilani ele nei wha yaso angi mari marsa vidi mai sau te sa es furu lima ma runga maru lu fa mawina mo au kilani ele toi aso nei o masino uni tai au pe au lio les mo you like au langi ni leo tau tu sa lei ele maru lu ele as mo uni manas mo you like tai au pe au liam Mai ngaro tuatu la stofi lang de lei las for rail lang de lei las to nai asoran awa lang de lei pa utimo ni se vai au kilani le sa pa utimo la so fuor ba yaso no mana yatu fa mabonga o mana utu ina mai la vai tau de taimi ole tai au fo ina o se fulu mo le afa le wa te anile tu la fito la fa fo le porkala me malu le tai au
Wede Samoa tātu ia ni toi asora nera masina lona ono. Sone, bawe foi lea lo tātu wholau kani ole. Nei tau sanga. Ia, mai alo foi lea asora nei. Ia on tātu whato whātu le awha mua le lua awhi lua suma le ono. Ia tātu sanga ia tu. Pea au lo tu se fumara mātu ola kai au. Ia. Ia kau ke whengai marisi awha po a po ingo i fo i. A unga le asa mo ia. Ia ai o tātou one day at a time mal tātou wholau. Awa mai le tua le asa fau. Ori mwhia tātou. Awa tala lea le pulea onga la whanau te manatua pe. Ma mai le kala le whaia onga ia te e kasi a le aso lo langa le kau ki e. Yeah. Yesterday one, tomorrow never come. Ngā o nge iala. Yes. Ngā o nge iala le aso. Ia le nā. So o āmere le uma mai le tua tātou te whaia ni aso. Ma kuai. Whai whare le. Ia wae le isi skai me koe whai. Yeah. Sao le sao no. Ia ma ori mwhia mai le ni aso fau tātou o lira lofa le tua. Ma toi vai e la tātou goals fo ieng whako mai ai am watch. Yes. Le la whako pai Felicia ia June. Ai le ako, ai le iau ria, ai le iau sia ma se goal. Ke le whale kong. Ia, wow, awar pole, wow, le lavolo, i po le sia, le toi ono masina, ai tamo whai mai, mai mana e te le whamanatu, mai kako makaki, a po le sa seki mai la amatanga o tausanga. Ia walau amatanga i o tausanga pe, ngofo kako maseki mo New Year's resolutions, Ia kako ngā ruruenga i kako moi mikinga ngā i ausia ni. Ia whapea ngā ua ausia a le whaka usanga ai. So whare le kere o sore. A whapea ngā koe kikia ausia ia ngai maa ngai fo. Wale koe resi a whaka usanga. Ia. A whapea lea se mea whaia. Ngā o ngā miti ai le ima se mea whaia. I ora kari fo ngā mikia kako ngā rua tino. E fua moa Ia wā fo e langa e tauna ngā lua ngā ile. Le moi miti ngala moi miti ya aba pe ngal moi miti le se me fa o ile ila e le ngi me fa pe ngal ngi o langa ka ko o kali al moi ka ngu ka ti lo atua santa al Brazil ma ya pani nei le tai au te lo ta longa ia wa le ka ko ngai le round o le polo langa soka e pa uama ia masaungi e fo ko wa la titi lo tu la malo Brazil lu le tasi pe no fa no lo today in history e ho tau sanglen man malo Brazil lo va Brazil la le ipola lang yeah that's lu afe male lua okay malo ya sia mani okay ala la titi lo tu sia mangi le ka ala ma Paraguay ngi pole afolipa o titi lo tu wa le pe outsiders yang ka make for le sao lunga fine ya pani ma Ecuador yo ko fo yo ki malaka ko outsiders nga ringa nga our favorite le ka mo ka bin ka ki so o lor ka mi fo le pe ko fa au la ko ai ka ma ga mo ya la nga ma ele soka ya altu langa na ye so sha manila ma Paraguay lo titi la tole afalai vanil ta ela ta alo la to ya altu langa na ya il tanto wi polo langa soka ya la ka fa so kwa ya wala nga fo to telefon ha to fi soka la to ya mai ba nga na mole fa fong mai la tuno de fo ta ya ya ke ro ka ko peleki ya le awa nga ya ko ka ko peleki fo e makua e ku ye la ko fa mele ya wala tu talong bo mole pingi ngele sko ai mana ita mo sang fo yo mai ngele ole nations championship e pona lengo de ka lo nation championship yes ona yeah ona sorry ma ngai o ki la ko mo ko e ese mele baba il fa ya on fo karsia ya wa ka mai nga piki la wa ki lo ai wa ka ma sa wa ka me piki le fa ya on fo le ngi pa wala me se ka ko baba il ha po la ko nga fa ka mo ele la fa ka mo e Dave Rainey la nga mana ia fo ia a fo ila ia le la so talonga I le One New Zealand Stadium le oka ia o le si fo ila le si tanga o le fo il tama ainga mo le vainga tu le Christchurch a wale na mo le mau mai la to ina o mai a ni so talonga le sa fa tonu ina fo ina time le mau tu I le o le si tanga fo le vavel increase I le tu la vai tau tama ainga ia ke la ia mo ko ai ma ia te kaha ia pe o le ngwa mau le nai le o suia nei New Zealand
stadium. Ia te ia kia kaha All Blacks. Ole vai taimi ole malu lue whangatai mo la toi the homeless and the rough sleepers. O te lo atu te leo lopo o whamao ni le whiunga le parimie lan saunoanga. Na tele ilo ina o la yese shelter mo o la toi rough sleepers au kilani. Ya wa te lo wa le ma kaunga penga se no whanga mo la toi whamau tu i a mai siar vai kai mingi ole malu usore. Yeah. O te tono sulanga fo ile ana maa ua ina wa whaanga solo interviews fo ia le tai au le morning breakfast Lauren said. Morning report. Le lana moli mawinai o Helen Robinson o ia leo se tasi o lo o ngā lue i le Auckland City Mission. Lea e tele ina ngai i ai la tau nei e le ini meno no foai. I lana ia whamtalanga. Ka lola lima le fiafi, ka pungi lope vai atu fo o le fale lea ma le no foanga. E le ai la ngise ma fai ona momoe ai. Ma e le ai asisi shelter fo i lea. E ma fai ona momoe i la tau nei. O lana ia la na whamtalanga o lentuin. E ui lava fo i o lea olo o lango la e le pale mia. Ia tau ma fai ngā uma a le sunga fo i a tama potaka o leo lo o ngā lue i vaenga i o le housing. But o lana ia sau nuangan tu mai. E ngā ke le i loa inga fo i lea. Pena te le isirafia. E le aise mea no fai la tau nei o lo o momoe i le po. But o lo o tu mau pele malo. I la la tau policy le ana au mai. Ia whaavave o ngā whaititia tangata i emergency houses. But ia te ula ia a ofi ngau ngeila. A whaapene o le purpose o le housing. Ia maua le soifua malolo ina tangata uma. Ia a whaafela ngai ngai kangaka. O le se senga le o le policy. Ma le ola i le soifua nga fo i lea ia so fai so. Ia reality of life. O lo na winga e kakau lava pea. O na iai ni vaenga te trope iai le malo. Mo tangata nei. E le leile ave ese mai emergency housing. A lawa iai ni fale wa mauti noa. E mawhai ona ave iai tangata ia. A wa la kola ia lo e kele au mai. Ia whape iei matamaiti o le kele alenga o le kako QL o GPs la tau ia. Ia ma overwhelm mai whale mai. But a le leia la ona tilo le malo i no fuanga mo tangata nei. Mai se leo kako i kau malo lue pensau no la sunga leawa. A sa leia o te loa o taimi whangta te leia mo la tau. Ia ai tausia ia ini no whanga whai tausia la tau ia vai taimi le malo lu foi. Ia langai le whaingo fie vai taimi mo la tau. Mo tātou le ngate au kilane o isi vanga pea te lo le tu malo whakatane. O lo fautua ina i le se isirisila le lei. O me ma whauna tu i tonu o lātou Robbers Bin le whaonga. O no le pe watu e maua. Ia walango tātou ia au kilani e sale me ko e la pisi aru la pisi. E se vaenga e o recycle la. O te lo vaenga el makopi kongu leo karangoa kwa ia wala e kusa lua bins ia o le bina alwaia le recycle. Ia ma le bina e alwaia la PCA ia masani. Ia e se whakama i bin la tau ia mo food scrap. Ia ngai o kele ia mau. A vanga la le whakatane. Alau kiki na kupe e o whakasi umame kongo le bina. Whakatane. Whai le kala sainga hongale. Everything must go. Whapasanga ke o koupa wale mea o ma korku ko kongo. Kawa lapisi rubbish. Sorry ai. Se voi angari. Alau kiki lo o kusi. Pe le fesiri la na le council le I le vaenga lea. Ai se awa konge ma le kusi le awa o le kusi. O le kusi fo I tamala kapi. O tusi I tala taula kapi. A le fo fola mai ai ia fo fonga. O si kako kamala kapi lau ilo ia tana umanga. O le sel ngā o kulanga. O le ua fisiringi ai. Ma aku a fo ilele. E se fo il vaenga o la pisi le alu iai. Wai le te tau o na alu ia se fa fonga mai. O le tusi le na, o le tusi o le magazine le na. Ia o le isi, ia o le paiku, o so ia I kukongu, o le isi, o le pulo, o le pasika. Ia o isi se vai atu al fafonga, o nappies, o whakasiu. E sa oi alala ukala, everything must go I vai. Papea, ia o ai fo I longa kai me koe ilo lapisi. Nga pawa me o le kongi kongu. A wapea o le bin lapisi, so se lapisi e aru ia.
le whapenga la ka koe ki rangia. Ia. E mo ia ko kere ka kom ke kele ka kopin. Ia la ai lo le ia. Ia wa te sal sonu. A wa to le council po la to ia wala pisi o la su e ku fo le masiaki o la o ye me le kala fengai. Ia ka kelwa ko o ye le notes fo le ia male avela pis. Ia ngai ko mali le ko lo le la pis. Ia la asa wa. Ia na whakatane a ieni se whafong mai whakatane ia nga a kopi ko ngur ngā leo. Ia whafsenga leila pisi walanga ese se ma ia koe ngā la pisi a. Ia. Lua se funu mala fo tele tona fitu le whafonga por klavi manual tai al radio Samoa. Ma lo lava whaftaina tino le whates mal jara klavi nei tai au fa wo fa fi fianga o tai au. Waino. Lo se funu ia tai au fo morning. So. I'm Annie Pulitiwatua, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Do you know what the strongest muscle in our body is? Would you believe that it's also one of our smallest muscles? In fact, it weighs only 2 ounces. Yet it has the power of life and death. So what is this amazing muscle? Our tongue. Without the tongue,
Mothers couldn't sing their babies to sleep. Fathers couldn't explain to their sons the important lessons of life. Without the tongue, no world leader could bring peace between nations and save millions of lives. No teacher could educate and fill the minds of children with knowledge. Without the tongue, no lawyer could defend the truth in court. But it's also scary. What a terrible weapon the tongue can be to even destroy people's lives. We can use it like poison to infect others with gossip that ruins a person's reputation. You know, we can tame huge, powerful wild animals like elephants, whales, and tigers, but we still can't tame that little muscle in our mouth. Obviously, we need some kind of training program for this wild beast called our tongue. And the first step is to think first. Before you start moving your lips, stop and think about what you're going to say. Is it true? Is it kind? Is it necessary? The second step is to talk less. You have a far less chance of hurting others and yourself if your mouth is open less. Become known for the quality of your words rather than the quantity. And thirdly, start today. Let's put a muzzle on our mouth right now. Remember, a bit of love is the only bit we need to bridle our tongue. There's a tombstone in an English graveyard that reads, "Beneath this stone lies Arabella Young, who on the 24th of May began to hold her tongue." Obviously, if it takes our death for us to control our tongue, it's too late. So why don't you ask Jesus to forgive you for the wrongs and hurts you've caused your family and friends with your tongue and words? Then ask Him for His power and help to start changing and controlling your heart, since it's your heart that controls your tongue. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Sukulang ale malama-lama, Yesu ya
Samoa. Taslima Ivatolu, Amo. Pomnegas whana o le aso lua nei wa tolu se furu ia aso iuni wa matala le telefoni mo oe. Wai ala wala awa wa lewa na tala le telefoni mo oe. Tolu fitu tasi lima iwa tolu lo mo whele wanoe lunga le tātou i meli. On air at radiosamoa.co.nz. A whape fo impana whaunga ina le tātou Facebook, mari YouTube, o le Samoa ua mana ia tele lava le nā. Tele lo pes whamania ngala pitoa. Lo iai ta whamanianga I lungo le apia fōlinga mai a soseo soso. Whaamanu ia tele atu I le aso whanau I se o grandson o Thurston Allen o soso o Glen Eden. Ua atoa I le aso naiva tau sanga lo whaanga mai a taefu mai a sose o Glen Eden. Le il tātou pala au. Malor si fua. Ia. Pagkailaw mo lang mga makayasi. Malo si fua matayasi. Ia. Ramang yang alas pangaw lo kaide o mangalo. Pangalo pili solpo I paptoe pagkaile ko ay dia mai le skul mal valmi o kausanga san. La mako kalu le ko ya fa mo ngekelo was pangaw. Bel ko ang ilaong ko ang ilaw kalabo. Ko ang sa alenga ko ile lo. La poi pese mangia kelo bo lang lu ko ga bianga ke ko ga pai ba gelo du lo lang ya mangia la wa ngo ka pai ai ba mangia nga ba ku ka kwai ga umala ba mangia ba ku ge ya ka lo papa ma ya mai ko mal fa nga mo ele kali e ba pe poi lo ma ko pili malinka ai ma siuli ya mo lo ko pinyo Victoria ma ka mo games ma vi la ma si ro pa ngo pepa onal ma airingi ma kaya si mo e la kari pa pe kai kene ya ka vai mol ma kwa mo ngir ngi yaso sai lava manu fo le nei tai au va amalo si fua ya malo si fua manu e la songa male malo sa ta o le yaso alo ya o lo fanga ma familia mo la fana o kwentora ya ta ula me ya I nei mangele ya after ile tua no lo nang le mo na lo fa wo mo fa ile filo na u dia mai le di mo tau sanga le so ya talo pe le tua ina ya anga le ma mo pele fa malo longa me se malo si fo ai mo ya tu poa me se u fa le atu la sa mo no la o ina itono o le onga I mangele east ya anga le tua yo na la sanga uma fa mnia mo ia mo tu poa ya veo stene a nga mo le tua de lumana ya o famandianga ya malo fa nga va tiona yo na uso ya meilana o ma maira maruta ya fa pe hoia fanga ma melaya ma mercy ya fa sisi ya mantuo luntama o melaya ma lawa vai nei mangele fa tai mo no alo fa te foi moriela ba ia le nei tai au ya pe furanga mai o ta famlianga na lenta au ngal ban mana ya ona na e sisi vanga na ya ole wallabies ya le Happy birthday wallabies alo va vale ya le ol pese le fa maria chole pule nga bala fenga venga ya ale vedi sa mamal tal bakala me malul ta ile tunu Mario Thomas Fano nei aso ya faz paki yes paki mana ya sawa happy birthday Tolo sufa lepa
Sole, eva mali pese. Malo le whafonga Samoa. Malo fo ile eva ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Simpson. Am Tavale Lato ang ayatu le North Shore time le nei fayasi mamafala traffic on the southbound. May ngai Constellation Drive ang ayan is Saninuk mal fa solo ang Tristram Avenue time le nei fa pena fo ilale ang may ngai Eastman Road mal ang ai fo lungo le tato awala lau papa time le nei le taiao and takapuna fo I mai tawatu Lake Road alwako ngai Eastman Road Frit Thompson Drive Northcote Road and Taharoto Road ole lo mai tawatu faisi mamafala traffic in ai vaenga na la tele lungo le stage Highway Sumaleono faisi mamafala traffic on the eastbound from Te Aratu anga Yatu Point Chev fa solo atu ai Western Springs le taimilene ia malanga Yatu lunga fo yo tato Central Motorway Junction mai tawa te fo taimile Great North Point Road olo faisi Poloka olo oyai fa penai le anga iane lava fo Carrington Road and St. Gluts Road le taimilene lunga le tato Southwestern Motorway Hillsborough le valena Queenstown, ia whapena fo'i Hillsborough Road, o lo faisi mamafala traffic, mai tawatu la nga iatu le na nga I one hanga. Mangere Bridge, lo mai tawatu fo'i time le ne faisi mamafala traffic le na, mai Manukau Hapa Crossing, ia anga iane ngai Coronation Road, Nelson Street, ia and one anga Harbour Road. Lungo tato State Highway Luas Fulu faisi mamafa fo I le vaenga lea tato interchange le nai pui nui fasol solo atu ai ngai delays nai lunga Roscommon Road I le time le nei o le tae au mai tau atu whapena fo I Cavendish Drive and Lambie Drive ia ma le tato Southwestern Motorway. Lungo le tato State Highway 1 Penrose and Alice o lo mamafa le traffic anga iatu nai Church Street male anga iatu Southeastern Highway o lo mamafa le traffic mo tato Aveta Avale East Auckland Pakuranga Highway o lo mai tau watu taimile nei BC ia iati lacing ai Tirako Drive Reeves Road and Gozama Drive Pakuranga Road I le taimile nei o le tae au manuia whainga malanga Aveta Avale tau sisi saunga le mutu su 5 minuto nta leo le valu Tasi limoi votu O fea te lua oi ai. Mateo e avele sue ngā tau whale a mā aroha. Wa umana whailau siaki. Le ai, o le mā le nei, e la I titi tele. E le au toi whape nā mā, wa pa u I lalo le tausanga I le 5 o oi le nā, ma oi fo I pā. O le tau sanga mata mo le suisuenga o le kānesa o le tau whale o leo ua 5.5. E 5.5 pe 5.5 loa o tau sanga ona la fo ato loa lea o mea whai fua hai lau suisuenga. E tai lua tau sanga mawhai, se ia atoa lau 5.5 tau sanga. Wha mole, whai moi mātou. O le a lafo mai I le meli. Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional. E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le kānesa o tutunga sā o te maitai. Mo le sila fia atili, a siasi le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fo mai. GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland. Au kilani saute, o sa ili se sa mo oe malo ai. O le Enterprise Motor Group Manukau o lau fale ta vale fa moi moi. I tele ta vale matango fili mai ai. Tele le soani o lau fai ngā luenga mo oe. Mo se ta vale tala fia ngai. Su mai I le 5 Grey South Road I nei Manukau. Asias fo I le upenga ta whailangi enterprisecars.co.nz. Pe wala au mai I le oval se lau 5 lua tolu wha. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau ta vale. Ta alofa lava o te roa. O le tala fia, ua whaiti te nei tausanga mai leono sa fulu 5 tausanga le matua o le soifua. Ua whaatinu nai po le kalame o siaki ma wha ata o le kānesa o tau whale. E le esenga le winga tele te whaia. E au lia lo le 5 po le 5 tausanga le matua o le soifua. O le alafo fua atu I lau pusa meli, ia le pusa mo suenga ma wha ata o tau whale. Ma wha amanu I atu lo waso whanau. Ai o le vaenga le leiai. O le a maua fua pusa ma mea whainga luenga. O le whaatinu ina o ia wha ata masuenga e tai lua tausanga malafu atu. Se ia o lava ina I e au lia le 5 tausanga le matua o lo soifua. A vave I loa, ma maua a unga o le kānesa I le amatanga. I suenga ma wha ata o tau whale.
e mawhai o na tonga whatia ma le manuia. E le ai se te tonu. E wawe mawhai ngofi. O su enga mawha atau tau whale. E mawhai o na whaasao i nai ola. A maua lola pusa. Pai o. Ua taunu umai Loretta i le whale. I le te au le tasi i le wawe au. No leka, o fia sa ei ai. O le wakare kasi le wawe au whakoa e kaungu umai le whale. Inga e whai mei nge kaungu umai le ongo, o fia sa ei ai. Sa uia le whale mai ma lo uso. E ke lo fo e cancer skenge ai le wa e mai fo i. Ngo vili whakoru waku. Mai sanga le kari ai lau kelifongi. Si e kilo nge fo i mi skor nga e vili mai lea. Ia ola o mo moe mangawa si au whangau. Ia ole fo e le ingi lancho kamaiki. Sole. Wale kasi le lua le kolu lo pepelo. Wakoe o mi fo iau masingi wha mo kupe. Wha mole, ioe, wha maangano mai au. Wa o manga mia safsasoangi. Ua mawai ni maasina, sa ili e Loretta se fsosoani i le mapu mai services. Ua amatau na whaasolo manuia le ainga o Loretta. Ma lo lava Loretta, wa wai ele swinga le lei o si o tātou ainga. Whaaftai mo whaataunga, ma le tongina o a tātou pili. Whaafetai mo le fsasoani mai a mapu mai a, ma le alofa o le atua. Wa o maua le fsasoani e whafoa ilo whaafita auli, o le taalo i masini poka. Veili le mapu mai a, o walu salau lua tase lua lua. O walu salau lua tase lua lua. I love you, husband. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Whaftai whanalonga ClickX solo o mwhai na una tua ili po tinu wala wala almano le tai already Samoa. Just for 2 minuto lo tora talo le tula e valu o taro tala mai Samoa. Pea tala valu le tai nei e pa angal tampo kala mele whaafunga mai lunga o pasi whalwha. Tau le lei ma mea. Good morning. Mano whaftai. Alai whamai whaatalo whatu lunga o pasi whalwha. Ia, sanga le mule. Whainga malanga fo nei tai au. Ja, so se vai nga ne maua le tu tato fa salau ki le pasi ki le va to telefone va nga le au po le va sa vai ja a message mai am fa lo ma la wa le va sa vai ja na lo vi ile lo fo le tu ma tu ma la sa mo e fa ya tato so ta ile nga te lo Facebook ala YouTube foi ja la fo wel ka ko wala le sa mo FM 106.1 ja ale nya data se ja nga ki ang ele le jo fo le ka ko FM 106.1 fa ta lo fa try la to lo fa fo mal ta ko la me le fo ta fo ma lo la fa tai le fa ta se mai le ta ya ma ru ru yo ma ko ngi usila ya ma Australia ke lo nga Brisbane Alpi to no Australia la ma el ma fa fa mai nga le ba be awa ma le fia la ngona le marulu ia la ke le ba fa na wala ki la kwa sa lo se fulu tasi o so kwa ba el ma fa ngari ia ma ko le ngo fo fori le ngo fiku van tale e se fa ka ku yu la ile sa ka ya por la se la ko kala a voi le ola ngai Sana fa ile fa ngofi. Leise milk and honey o café oh. Asao. Ya le va tala fa songa juna tu vesingano. Swiss board team at Auckland Airport. Ozo le va con ikao. Sa ngi le marco au va so le oyo kaao o le va so fu. Va so fu le talong bul muri le state of origin na. Yeah. O supporters here the blues. Lenga mo ko ka pinger maroon sa peso. Ye wala ki wa ko malo fo. May supporters the blues. Ole tel leo na manga le fa mana tul tapu kala me telo tai au.
Avta vale se ia lo fai foi nai fana wa onga foi le pe titi lo atu le titi na la vea I po Sandringham ele tau sa I le po na ba la vea nai fa se foi tama titi ya. Ioi, Haverstock Road in Sandringham ana nafi. Tai mia foi le watu wa onga nai tamaiti po lata lata ile fa. Le na la vea si tamaiti le ta avale. Paule me fa aftai ai e moni lava o lana la vea but moderate o la lana ave fo ile fa le ma il tamaiti but o vaenga ia fa mana tu lava mo tatou ai mai se lava foi I matua ia taulongo longo lava I tamaiti au wale kolosi pe ai loa ele o saunga le mu ia wai e alka mai kikinga o alua kwa mo eloa ia au la foi ele o ilo mai foi ele avita avale la tou ia mai se o kai mi fonga le ui ko le isi ka avale ele o ilo la wasolo muli atu foi ia le nata avale ia masa I tautua na lava foi nai whanau au lava foi le ka mo e solo I lungo la wala kele ia wa pe o tūlanga ia mana tua foi ia o tātou avita avale o tātou ia mtawhai oi o le kausisi ai kilomika whaakulanga inga foi lea o lea whaatanga ina mō tātou ai mai sei nei vaenga ia tūla lata ia o ngā nei whanau ia wa o le tamaiti o le primary school ia lona winga wa o ngā nei tamaiti lights so o le tele o vaenga lo whamanatu avita avale whamormore se I tanga ia ne nei whanau le teme kolo sila wala ai te tau foi nei whanau wa o tele o tele o ngā ia alvanga foi pe kolo lungo la wala foi le a orkeme ka whika vale ia kule o le fu o ngai o ia por la papa tau fita vale foi le ia mona nista mo foi le foi la o ina le nei whanau matua fa mole a ultimate titi o le kolosine la wala ba ai le left ia por la vale ba il tamatau ia a ki dia ko va kasi ia korosi lore awala ia ba ngai sa ngale mo nei fa na so nei ba ngana le fa na tu fo I nei tamiti em hala malama le nei fa na wa te rotas fo va ngala o tono a nga lu fa se fo fa ya onga ma nei tamiti a me sar kai me korosi awala lu mo fa la on ia es ba ngata wole no fa no atu al tasilo ba ngolo me pe po kala me le va so uma sao whaataplai nei tono zone te mila ua e tono fast food wa kilomita ai lalo I for fast food o manga I kele fo ia te lole o le mua le ta vale ia o le telefone na sanga le bona I fana a me sa te mia ko sela wala mo te mo ha ba ngal le foi o titi lo tu ai tele o te mia fata mala ia fale mai ia po fo mai po nurses po lava iniso ngase ma fo ona na umalo ni fo ia alo te baba ia tu el tamai titi na umalo na ola li molontina al final wal tina la tau fa no longa tu la titi lo li poti fo lele o fa mai fo mai wa la awa kaungo ki alfale ola malos al final wal tina ila na titi lo lantam ele o malo sila ka mola ma ia Atonu se tulanga fo ilele e whamana te pia fo I mo tātou ia wa ona o le tina ia ele e confidence le tina fo ile la te o tua masana tama pe tai o le lava fo I wa avatu le clearance ele fale mai ia o la ua watatau wa saunga le mu ma ua mawhai lava fo ino tua pe tai iane ina ua whako o kwai kua le lo matua masana tama o ina ana to e oso ai ia le mai o le tamaititi ia mawhaale e tonu ai lava ma o maule ona so e whai ala si tu ngā fo ilele ia ona o leo lo e o mai la le taimile nei o lo whaatala nua lava fo ia I la tau na vaaya ia le tamaititi I lea lava fo I taimi o le aso ia ai pena whaape I fo ia le observation fo I lea le nurse a wai pe o I la tau fo ia o lo mamafa ia I le ulu o le la au le taimile nei ona o la tau wha mauaunga sa whai pena wha maunia le lei ia ai po lea fo I le itu a inga le lei ma le solonga le lei na la iona I oe o la ua saunga le mulka mai ki kem whainga fo I lona whale well o tātou mātua ave whanau e whare mai o le tātou whaatutuanga ma le wha moe o lo I a ofo mai fo I lea so o whai unga umala lātou e whai ia e ele teltonunga mātua o la ua sa o ma le lei ato toa ai a whape e ke o wha le tonu whai unga e whai ma whai nai poe o mai leo lao nei whanau e le kai lawan wha ko senga le whai e toi wha fo I mai leo lao ta matiti so the wingle telefone le fa pe o tau le pu mala fo inga luenga fo mai and the nurses as well ai ole te tawana matua I mauti no le o la wa anto to le ia il ba inga fo o nei fa na o suru atu
Ia la tu fo ia au le il teme mai ne fa no. Ia wa o tamai titi na fai au nga kui fole le tamile na vai le fo mai. Ia na mafaile wa ai wa inu I la vale vaenga le o va vai ai pizza ai ole tulanga sai ai e mawalunga le tos high blood fo ile pressure ole kamaikiki but ole wa ave tu ona ole tulanga la va ai le ia wa manga ia o tau tal no pizza ia le mafai ona manatua ola ia le si tulanga tunga fo ile ole tamai titi sa tau lava se tai me monitor pizza no le fale ma E le potina mau ta pokala me fone le fone mai na aveltina santa ma il lanto fo mai fa ainga GP tolu sanga ile tolu sanga dua fe lo tasia o nana matawina ile GP ola e ile fa ne tolu fo le man ma yo lo mo westa mai titi o te lola na len transfer ile de ID foi le alfa mai ia ma te lo tong fitinga fo mai ia alfa mal fo mai wala bo ki dio tona avo ki alfa le ala ti lo tutti na la to le o kai ku mai le ku le melan kama sa so le me mana te le o le final fo tato fo le ia wa ka ko ki lo le layer ka ko vai e le melan fa le tonu nai fa na fo le so ta si le va fo le mana fo final tinaia ia pa o le o fina watu ia o le se me fai o mai fane ona santama ia o nei vai ngai fa manatu pe mo tato o tato I fa mai o lo avel tato fa mo mal tato fa tu tuang o fo mai mato si mai ia the nurses as well ia o mo kwai avel tato fa tu tuanga ia fa se mai no fa mai o le I kai me mai ka ko fa pera fo nei tato fa na fai ia le lei o malulu tatu iai o ko anga fa marastino yes ko anga fa marastino ma ko anga kakalo right e fa kasi fa ko manga luenga fa mo mole ia no ia so nga ma di dia le fa marastino se talo le tu fa malolonga tu ilunga fa lusi ia ma fa solo le lei le totoltino o ia la ma non fa marastino so taro talo mai samo ne cha ka ko wow Rumba. Ya, safa. Kafa. Ya. Kalau fai ngai lima. Lunga. Iya, au safa. Lunga. Iya. Ai. Iya. Lunga. Ya. Saele, lima. Ayah, alo lunga. Au safa. Yo. Alo ilalo. Yo. Luma. Lunga. Ang ay luma na may chua. Ano ang ay luma? Sawi chua. Luma. Sawi chua ba ngaya. Lunga. Halo las kamakau luma. Kamakau. Iya. Halo lang vale. Ang vale. Yo, luma. Oh, fa kasi luma. Yo, lunga. Naya fa dele lunga sau au. Iya, an kalau boy. Luma. Se fulu secondo. Iya, baile bang iya. Fai lamu ana loa. Malo fa malo lo sile nei tai au.
Ia, tatou toi whailo hai fo i le aso atai au lelo fo le lii. Manuia lava singol nei aso soifua ia. Radio Samoa Tasilima ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima ivatolu Amo Usimaya lau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongalongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Whatalo fone nei aso fau le tātou o sino. Tātou whelo ai fo i usimaya le whaafonga. O le whaatino ino ngā luenga le whaamasinonga maua lunga e peona avea ma whaamasinonga o palota. Ina ua amata na ngā luenga le sue ina o le tangitau palota mai le tu malo. O fale ali litasi, mai lava ile amatanga se ia o ina mae a mawhaia lana whaai unga. Sa whaatino e tusa o mana onga le tū la fono whaavae. Whapere tū la fono whai ngā palota le tino. O le au te lenga leo se fina ngalo le whaamsinonga o talo sanga apili. A le whaamsinonga maua lunga le tino. Ina ua mae alana ilo ilonga le talo sanga. A le sa avea mawhaipule. O faleali litasi le fionga to e lupe maui au tele poumu le nuku o le semo. Ma taunu uai le whaamasinonga o talo sanga apili. I le te ena masolo ia uma, vaenga au tū na whaavai le talo sanga. O le whinaunga i le a fio a ia te tau wha le whaavai. I le le tū lai o le na talo sanga mana mōni mau. E lui mōni anga na tua iai. Wa whaalia le whaamasinonga apili le na whaai unga. Sa tu avanoa le whaamasinonga, ai sa le talia le lo ia le o talo sanga. Na whaatino fo i le tiuti o le whaamasinonga, i tusi sa mania ma polo inga, e te tawai no o atu mōri maua le na tua ia i le tangi tau palota, ai le ai nisi na o atu i le whaamasinonga. O mōri mau tauto o mai o na saini, le ana wha o ngai su e suenga le whaamasinonga o palota, wa whaamali eina le whaamasinonga apili, sa wha o ngā e tusa o mana onga o le tūla fono. E ui sa fina wina e le talo sanga apili o ni mau wha longo o pole hearsay evidence. O te ena ia le whaamsinonga o talo sanga, ma le tasi o mau le na talo sanga, e wha pēr na pito tasi le whaatinonga o le ngā luenga a le whaamsinonga na sueina le tangi tau palota. E ui ele i o se whaamatalanga le lo ia na fina wina le talo sanga, e au ili ei lea vaenga o mau, a le tūna talo sanga. Wa whailo ai le whaaiunga le whaamsinonga o talo sanga apidi. Le malosi ma le mao popo ai e ingo le tūla fono whai ngā palota Samoa. O lo iai le malosi anga e whaatino ai, e le whaamsinonga o palota na ngā luenga i le mea siri. E ma whai ei o na wā ili ma sue, ni tua inga o whinga wha la tua e mafua mai, i se whai ngā palota, e whiri ai sui o le pālemene, ina ia taunu u le whai o le ami o tonu, ma wha maria ina ai mana onga o pūlenga wha te mokalasi. Wa wha ma wai le wha ai unga wa solo i ai le tofi whai pule, o le na se eire no foa o whaleari li tasi, i le paia inga se furuvalu a le pāle mene. Na wha ma vai le sui whai pule o vai maunga tolu na whiriwhiria le palo te tele ia au kuso le tausanga uma vai. Ma mafu ai le palo ta lai titi lea i tū malo, na whaia le masina na te nei o me. Peitai o le ato e whaia le isi palo ta lai titi, e sa ili ai se tofi whai pule o le tū malo i le pāle mene. Ina ua solo ia i le wha unga le wha masinonga o palota, i le asonga fua le nei vai aso. Le na fua vai maunga tolu na malu malo ai. Le fionga ia lau timu ia ua le se va ai le wha unga, o lea palota lai titi ia me. E se furu mori anga o whinga wha alatua o wha maonia, wha sanga i lena avea ma whai pule, e mafua e le tangi tau palota na wha ulu, e le fionga tai o li seu fiti ai masu, sa tau vai le palota lai titi ua maea. O ia mori anga, o le ave leo tupe ma le wha moe moe, e wha tosi na i le whiriwhiringa nisi o tangata palota o le tū malo. O mori anga lau timu ia na tua i ai tai o li seu, e wha ua wha maonia ma o le tasi o ia mori anga, o le tupe tolu afe tālana ave o se vaenga o wha aloalonga, i le wha lawi loa le vaenga wha upufai o le wha tua i le atua sa mo ua tasi,
na whaia le fio anga o mangiangi. Wa whaalia le whaai unga, e ui o se tupe na mafua na ave ona o whaaloalonga whaaleanga nuu. Peitai, o se ngai o inga sa wha moe moe, e wha tō sina ai le palota. O le atu ina atu e le wha msinonga le na whaai unga, i le fionga i le whonga fitalai o le pāle mene, e tu sa mai e inga o le tūla whono. Ma ua solo i aile na fua vai maunga tolu, na se e iai le fionga, ia lau timu ia wele se va ai. E tasi le vai aso lo to e se ai ma le atunuu, le taitai o le tātou malo, le fionga i le pāle mia, mo lana siaki whaafo mai New Zealand. O le asong fua le nei vai aso, na tu ai sa moa e le sunga la uli le mali toa le ua tea polata e mafosi, a wala na siaki whaafo mai. Ma ua tau ave le fionga i le minstao tupe, i lona tūlanga o ia o le sui pāle mia, le vai o ngā luenga uma le malo, le fionga muripola ana rosa ale morio. O le amatanga o le vai aso na whailo ai le ofisa so upo le malo, le to e se o le pāle mia, ina ua mai a tau alumanga le pāle mene le vai aso umawai, le ana pasi ai le tala autua le tupe, mo le tausanga wha le tupe fou, e amatalia i le masina fou o iulai. O le fono wha vai le tu malo le vai maunga wha, o le ua lātu wha i loa lau tele le na upenga ta wha ilangi, le tatala o le awanoa i tangata palota o le tu malo, e talo sanga atua i le whaia leo ngā luenga mua vao, ma wha mamata whatawhala o le tu malo. Stasi leo awanoa e mawai ngā luenga e totongi ma tawhi atua i tangata o le tu malo, wha munianga tau se leni. Mo o wha i loa i le fono wha vai, e mawhai ona talo sanga tangata palota o lo iei masini ma mea whai ngā luenga, e wha atino ai lea ngā luenga. Ai mai se lava o le itu tāua, o le umia lea o se leisene, e wha ngai o iai se pisinisi. Ai le taunu mai lea so muri le nei o le masino uni, e mai ai le tausanga wha le tupe lua o lua lima, i le lua o lua ono. O le aso muri le nei e mawai ma le fesoa swani, e se lau lima se fulu tā la mo le toea e o a onga, le o lo tutongi atu e fono wha vai i tu malo palota uma, e lima se fulu ma le tasi. O le awanoa muri fo i lea ua ave le fono wha vai a whalea ta wha, i o lato utangata palota e to se fulu, na tala wha alua le se lau lima se fulu tā la, ina ia o atu mo le wha tala noa ina o lea tūlanga, ma le tuunga, e ave le komiti tele o le poloketi o le atina e o le manuia o i tu malo, pe a le usita ia le awanoa muri. E lua vai aso wa toe tolo poa i neini tali ali e to lua James Atoa, ma Fred Papalii, fasino i morianga o le a fio tupe ele elea, ini ngā yo inga soli tū la fono. Ona ele i mai ona tū whaatasia uma morianga leo, ona o lo whanga solo pea lātou suenga. O le lua fo i leo vai aso le ata pena atua i ma se tali alo ia leo, i le taro sanga i la ua o moria, ina ia te tala i tua i ni a inga ma ua toe wha awa wai, o na tau fia pēre wa inga leo i whare pui tānu malala. O suenga o lo whanga solo ua lau manu i ai nisi morianga wha au popo, e a fia i lama le wha o ngā ina o tupe ele elea, e peo na mafuai o na ave le wha tonunga le whale tupe tūtotonu, i whale tupe lo wha ngā i o i wha pisi nisi, e tā ofi le toe wha o ngā ina o nisi o te unga tupe nisi o tangata, o lo o a ngā i ia suenga. O le asonga fuana tūtula i ai le whamasinonga mawalunga James ma Fred, ma le aso sfutolu i ulai, e toe wala uai o la morianga. E ese mai morianga wa tula i ai le whamasinonga mawalunga, ma morianga o lo tua i ai le whamasinonga whai tū malo. Leo lo moria whaatasiai ma le tamaitai o Nikita Charles. Mo whaatulanga e mori mau, o ia morianga i le masina o se tema. O morianga i o le whaio ni ngā ioinga wha ala tua, ma le tu ina atu o whaamtalanga se i leo. Talai o le nei aso, soifua. Pui lo a inga i le tau malulu, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lo tu i fulu, a whai ngono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o e singa se tu mau, mai tanga, po maua fo iso walo i singa se tau manawa, e ma whai o ne whai e fua lo tu i fulu. Tanga iane i le upenga te whailangi, book myvaccine.health.nz, e vave to whai ngō fie, mō whapesili manisi whamtalanga, really maile vaccination helpline.
o valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, o valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu, o valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. E siri le puipuia na i loa le tonga fitia. Whai nei loa lau tuiar fulu. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a Lapi Mariner, mau pelo li tio. I le Radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Good morning, my lord. Sifua Maria, Tavale, nei time le tau. A fa fonga mai fa foilo sa o le fa tau talava mal fa te lunga la wala fa mole. E ne vai ngole fa si pisi nei time le tau. E na si la fiere le mo lo time pisi on mole nei fa na la onga. E mo le tau fa yusu fo le no tutu mo favor nei fo tau. Fo so lava on time lava pale mai tau lunga la wala. E am fa mole se avel fa mo boy nei fa na time ko se la wala Tavale. Lungo taro highways il vava tu nei tai au faisi poloka la titi lava le westbound or state highway lo se fulu pasi mai le link of my old state highway 1 around Rainbow's End Lambie Drive fa solo toi puino I faisi poloka la titi nei vanga tai au pasi atu puino ya ngai oi mangele fa solo toi on hanga flow the late mole southbound or le lo se fulu la flow the late maya only around Mount Roscoe ale mai here's Barrow Road off ramp Lai faisi poloka ma never die out. Te mai one hanga fa solo mai ia fa mala vale le los faisi poloka lai titi. Ya flow le ya pasi mai Massive Road fa solo mai Puini Road ma Lambie Drive. Nei te mai tai out State Highway 1 poloka lai titi lava pasi mai o Papakuranga Takanini pasi mai Takanini flow le Manurewa on ramp poloka lai titi lava city bound lai PC flow le Manukawanga te Irirangi. Is Tamagi on ramp Highbrook, Tip Top Corner, Mount Wellington, Poloka. They bang on the Pasiatu Green Lane, Fasolo to New Market, Gillies Ave, Fasolo 12 Langa, Kilani Flow, the Lay Level City Bound, State Highway 1, Tatola Malanga by Sifo, okay, the westbound is Fuluono, City Bound, Link Mai or Full Valu, Face Poloka, like Titi Lovers Full Valu, my Green Height, and I feel Pine. Link one Full Valu, Fuluono West Gate, Life Flow, the Lay My Lincoln Road on Ramp, Poloka, like Titi, Manelva, Chatatum, Rose Bank. Point Chevalier, Western Springs, Face Poloka, and Nevang the Tayal, Malanga by North Shore, passing my Albany, Fasolo, my Silverdale, or Tear Valley, Wairau Valley, Takapuna, North Coast, Face Poloka, and Nevang the Tayal, Mola, to Malanga by North Shore, and Talanga, Kilani, Lunga, Walla, a time of the time of Tavale, Malola, what for Malo, Sila, the Porti Lunga, Walla, Radio Samoa, Natu, follow along at ClickX. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if the Ali ClickX? By Australia, for New Zealand, to pay for my no eye. Upolo sa baki, manono ang polima, isama na eh. It's simple with 4 easy steps. Sign off the ClickX. Sign up now or log on. Select Samoa, ma'o milisin. Ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saunga lemu oila utautua. KLICKEX. Au nanga fa atua tuaina. KLICKEX. Flying off here so tanga maainga. KLICKEX. Supporting Samoa with our very best. We are ClickX. Talo for Samoa o Mr. Cowboy Lene. Whaafafonga ma mai mo mai pea I le Radio Samoa. Yeehaw! Palo fa tele tino la mai bomla fa fonga nei time le tai ala vanga la tamale nei talo le tau va tu lo se fulu ma le lo wele ma fa fana le e Samoa le ma nei ala ma lo le e Samoa nei time le tai au mo tele I Samoa tu mau winga le tau Samoa lang le leni so time pa ultimo ni so vanga Samoa le so lo se mo fito mo ngana o ile vela le e Samoa le so lo se fu fa lona ma wala lo pa nga uma la tau pa kalame ma lo le tai le Samoa on phone tau ma futal nei time le tai on Facebook ma YouTube le Samoa Pena fo I lunga FM 106.1 malo la versi fo moria e nei time o le tai au fatalo fa malo la tino ala lampa pa au so se vai o stadio lo tata ma futa nei fo time o le tai malo la versi fo moria good morning e le la mo Canberra tolo il malo lu nei time o le tai au winga fa mo win o tau mo le la mo Canberra pu o le tai au po timo
i le so se fulima le maulunga le malulu fa mawina mo la mo Canberra i le so fa talo fa malo le tino i Melbourne lo tato mafuta le nei tai sfutolo lo i le malulu le air nei vanga le tai au winga le tau Melbourne la pa ofo timo i le so se fulfitu maulunga le malulu fa mawina mo Melbourne i le nei aso luo le toi aso le masina lona ono le tara folonga le nei faitu sanga fa talo fa malo le tino i sini Australia good morning sfutaselo i le malulu i le nei taimi o le tai au winga le tau e fa solo ina awao pa utimo ile nei foi aso los fulu maunga le mafanfana ba ile mafanfanga o ko ia los fulu lona maulunga fa mawina ia mo nei foi aso los futolo ile malu le ai Brisbane fa talo fatu malo le tino malo la vorse fu maria so se vai on Brisbane o tara mafutai awa pa o timu ni so taimi los futolo ai los futolo maulunga le vela le fa mawina Brisbane ile so ile va tu Perth Australia futfalo ile malu le nei vanga le tai au o le fa solo in malo sita savili pa ultimo ile so fulfitu mo lunga malo fa mawina mo Perth Australia ile ne yaso vainga o mana Australia ma tulanga ile tau fa mawina mo ne foi tai au fo se mai le talo no fanga fa salonga radio Samoa tamaki makaura o kilani fitu ile malo lu ne tai ma tai va atu mana mai le sulu matango fiole la ne tai mi ile tai au o winga na le tau sulu matango fiole la ile aso atom e ngi mari ma sabili mai saute se sai sfulima mo lunga malu fa mo ina mo okilani ya mo nei for yasol to yasol nei masino uni taiao as mo yo lai pe aulia awa langi de nei le tau tu sale le ya le maru nei mataiao sfulima lona mo lunga ra venga on tuantu awa langi de le las for toffee fa solo langi de le las for raile langi de le for las to nai awa langi de le pa una wanga le sa pa ultimo la so fua o venga solo mana ya Bonga o mana tu ina mai la vai tau nei taimi ole tai au fose fulu mara fitu le wate anei ia le tu la e valu ia afana mesia taru tala mesa mo pe na fasala wina nei foi tai au la tu fasala wina mo pe tale tu la se fulu mara lu le ole le so mara fitu le po ana nei ole si fa po taru tala mesa mo le tala valu le tai au na we fa fonga mo fa longo we si le fia foi wo lo me na lo tu pisa mo ile nei foi tai au fo so le la wo manino mai e pava pea o lau whaafonga ma lau whaanolongo lea tulango ia le whai ungal whamsinonga pili o le mtau pulea e le tule mai le tumalo whaapalota whalali tasi o la tara tilo la ia po le ale tulango le aiai wa whapea le ua mai le ungal whamsino pili ia no winga lau le ungai fo ilal na fo ia mta upu ia la tatu fai mea whanolongo pe Samoa le mo tatu fsusta inga sui o le tatu redi Samoa i pia tai hao pe aulia whalau telefoi nei vaengarana ia le naua mai le ata atoa tulango il fai unga alfa msenonga pili ia peona ile na foi mata upu se fulu valu le wate anele tula valu ia tautua mo ele redi Samoa nei foi tai hao fo ia le lei ona o si mai la mai mo lau whaafonga ia o a fo i o tatu mau wha Samoa ole nei foi tai hao E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. A si i le ngatai fale, ia folau i le la afa. O le la afa e malosi a wae le langa mai le afa, mai matua whainga tāo na leanga. Po le ale malosi o le afa e le tai o na masai. O le ala lea e whaonga i e tautai i taimi e malosi ai i le matangi po le wha. E whatusa i taimi e au fia ai i le paia ma le mamalu maualunga. Ma ua le to e au ngā tu la whale whataitai. A e te tau o na lafo le launga i le au puputoa ma le au fue loloa. O aso whapenei e le to e au ngā se wa e folau i le la fala.
ua pea ua le vasa, se I vanga nā lava le tautai e folau I le la afa. A si I le ngata I fale, ia folau I le la afa, manuia la wā sau. Samoa. Tasilima tu. Amo. Oso. Son, fe o kausinga yau makari ila manga yau lau ka vali fo. Na boy amu uso. Bag. On Enterprise Motor Group man ka. Wa uso yai kaya wangi. Lei yang whakamoe lau whainga duenga. Ai o akure a fia wa show lau ka mai lunga lau wala. Pa wa koe ngā ka vale. Piki apu SUV, van. So koe ngā ka vale ha. O wheet for cover. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o rua korfa. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau ta vale.
Mo tupe wha moni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo wha wau pia te taro papitoa nao le limbatala tu tongi pia whaunga ina le Pacific Easy app e wha tino ai au tupe wha moni mai lau telefoni whewe ai. O loo awanofo le tato direct transfer ti posi mai ai au tupe le tato account ma wha mani eina fasili lupa le telefoni ma wha tino la foina lau tupe ai na whapitoa. Mo le tutongi no pido le vai mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa pe te tongi ni no ngā tupe le numpi wha Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, ma so se au nanga Samoa, o lo ma whaina wha tino umai ni tātou au nanga o le Easy Pay. Mo le silafia, o wha suponia so se vahenga ni usila i o tātou lala, o lo apano fo i o tātou ofisa i o taro mamangele, pe wha ngā le Pacific Easy Mobile App, mo le Direct Transfer, wha sawa i lo taimi, ai sili ato na wha sawa i nau tupe wa taunga tāle penisini. Mo nisi whamtalanga wala au le telefoni o valse lau, o tasi ono, po numero masani au kilani o le lua fitu ono, fitu iwa, fitu wha, ma le lua fitu ono, fitu iwa, maru wha, Pacific Easy, o lau paanga mo tupe wha mo boli Samoa. Ua mawhainei o na whaatau wantu top up le Digicel i lunga o le upenga ta wha ilangi a le ClickX Pacific. E mawhaifo i o na lafo eise leni i le MyCash a le Digicel i Samoa, tō ngā whiti mawaru atu i le na o le 5 tā la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fia fo i o na e listalai. Asisiane i le clickx.com e lafo aisau top up a le Digicel. Pe lafo i fo i sau tupe i le MyCash a le Digicel Samoa, tō ngā whiti mawaru atu. Morisi whamtalanga wala au le olua tasi 5 tolu whawha. Olua tasi 5 tolu whawha. Kia ora Aotearoa. Good news. The starting age for the National Bowel Screening Program has dropped from 60 to 58 years old. You don't need to do anything. When you turn 58 or 59, you'll be sent a free bowel screening kit. Happy birthday. Even better, you'll get a free kit every 2 years until you turn 75. Bowel screening can find cancer early when it can often be successfully treated. It's free, quick and easy. Bowel screening saves lives. When you get your kit, just do it. Tā lofa sa mo lo walofa, o fia ave sa uta po se whamomoli sa mo upolu po se vai. O le Jack Shipping i manukau le tali. O se lia ma le 5 tausanga le tautua a fui maono ma le Jack's Shipping. O lana special offer o le ave fua le o te pe o se atupau e lalo ifo o le $10 kilo. I oe, e sa o le lei oe. Wawe wala au mai loa fui maono ma le Jack's Shipping i le o iwa lua ono tolu 5225, lua ono tolu 5225. Pea fio ane i le Unit 5 ba tasi fa Weary Station Road Manukau. O lea wa amata o na ta pena wa amo yulai au kuso ma se tema. Morning, boss. Morning, boss. Morning. Morning, boss. Chief. Hey, g'day, boss. What can I say? Morning, doctor. Good morning, eh? How's your morning? Hola, boss. Hello, man. How are you, Coro? Morning. Boys, make sure you're kind to each other. Enjoy your day, and if you have any problems, don't hesitate to talk to me. And no more ai kai lafo, okay? Okay? I'm a taste of sanga on the tattoo I've only. Talusi on the ngaluenga, I'm a sesine ilove. Fai malfa te ngalue malfa auto. Talon fata si mai manuia I me uma. I fight with my fama for passing it to my mata. I used to boss if you money me your mata. I want if I mango kolokila lol time sa ope over my lope I le mali o lo mana o. Tikile usope ane I sana lifi. Fau to ya anko pe afisi. Ie eli mafo I laulani si. Ma o tu fa samo ale au ingilisi. Let's go. Tato fai famano famano lo si chopili nei so au por fa ai dito Sofia au mo ile nei ngalo so no inga au tato fai famano lo si chopili nei so au por fa ai dito Sofia au manava fifia boy Ore fusia I le maso le falo Ole malo si le se failo Fa malo si tai tali si moko Falo I le ya posa sa uta oto Awa
sa ili e launga luenga o longa lu e fui ai lo tutongi o sa ili e pole so singa luenga ele ole tu si pasia o le tangata whamaoni tatele to e pole ni tatu si pasi tu sa penu tilili ta whapalani ata whamaoni atu ili tunu tima whi au masani te ea e te e tu e tangi e umane ua ye sir tu umasati ni le ami e manu ye ina lo nei e toi manu ye ina langi tato tau fai whamalo whamalo lo si tau bili nei aso auan wha ai i tau sawhia oa ile nei ngalo inga sana vi inga tato tau fai whamalo lo si tau bili nei aso auan wha ai i tau sawhia tu mana fifiang yo la mai ano afai ua yo o lo tongi sele no ngalu mal fa mauni fa te ala tau la on fai leo fuanga ma bana tu samoi la fa somo se fa moli fai lo si ma sani male oli toi tu foi mana vai so ini loli I say yo foi la ile aso tongi fa tata fa ma au fa ya la mai fu samsongi au ai te ai u ina ne se oli e se tu se apu ai fa ali mai pa umoli mawalo la unga luenga ko anga i kakalo loko mawalalo au ai ki chiki e fa alo ko anga i fasili ma vavela ua au ai ki papule fua o i se mea au fa inga luenga lai le vale o lai lo mai o le ngai ke pase e unga e se le su enga lo pase au le i mawalo pi le fa yo lau tax ai le i mawo pepa ai su mai e relax waka kau unga pase me malo i lo pe sau ship au e te tafau wa ai oi i tuli le usu mai taiau back ship au e te tafau wa ai oi i tuli le usu mai taiau mai akile ni eskali e kau i eskivi o i falangi musika sikamali i le su i fefiloi ka me kisasi u o kilang i tatou tau fai whamalo lo si tau bile nei aso au al wha ai i tau sawhia maua i le nei ngalunga sana vi inga tau fai tato tau fai whamalo lo si tau bile nei aso au al wha ai i tau sawhia mana watu mana wafifian Afaita o e seisi Ia e ono sa i teisi O ala lilo tama wala lo A malu I fale malu fafo Au whaingalo inga whea lo fani Mata utile naka mupani E amu ile na pule siri Ele so ona fire say see Se amu ele na pulisi Ele tai fica e say see Reina Samoa mole tutua mo oile nei foi aso fou o aso lua voi aste tasiolo mo leva no al tano pokalame manuale tai au tala no toile fionga na sao soli Fionga Peter tolsu sulu tofasu o William Sio le tele yo nei vainga ta uolon fai ona fa manino Ia fai loa fo e walo si le fia molo uloa I le pai aso mo leva yaso o le nei tai au o lo o fatasiantu I Rarotonga, Cook Islands, ia le fionga ia pito nisi fo fontanga o lo faiona fatonu inai I le nafo I motu le Pasifika. Ia, kia rana, malo si fo monu ia fio melta po kalame nei tai au no fionga pito. Ia, kia rana tato katotoa. I le wal tato watunu. Sai fua manuia. Malo faftai lo fionga. Ia, ma o fafenga leilo fa lo kongari.
Ora mea ia o ato se akula wala ko ia o lei. Sa le. Alo, fa te tele mo le fa no mo le time, je lo fa si pis fo ini se fontanga. O le fontanga lo fa ye ron tonga le no e fa te se trena fa pito fa mo mo. O fontanga nei sa tau pule mai le tau sangalente nei ile taimi fo sa fantasia tuai ile coronation o le queen nga wai hono te po le tupu mata ia mauti e masata ta no ai in mamau ile vala ulia e malanga o mamai i nei o le ala fa manatu le ono su tau sanga talu le fale wali o le House of Ariki la tonga e o le sola le ua na matanafi i fainga lotu i le malanga mai foi o matai po o alita ua mai motu ese ia ma neila le to matu sauninga lotu e te tala lo ia e le fontanga fa dausanga o lalo tonga e alo ia la to ali ita ua i to tonu o le fa vai ia ele ngatala o ali ese mai motu ese ma o lalo tonga ai fili la vai la to le la to tai fon ona avela ia o le tai de fono le o tupu o le kauma te nui o fare aliki o la tonga ma o le mato talnoanga le na fai le tau sangale nei i Waikato te ao ona fa mau popo le lei ia tamali i po o traditional leaders mai i le Pasifika ina ia mafai o na maua so la to fina ngalo i mata uputa ua le fe ngai me Pasifika pe o climate change o le tamwhainga ia ola pele ngangana ma le anganu ia ai mesele mata upule tau tamao ainga po le economic development ia pela le nganganga ia o Samoa la ele o fio mai sesi ia ngai kisi fio o makukua ia kama ainga ia ai pe o le pulanga le ia o le fai ama longo ia le ngaka fo i le sunga le fionga al premia o longo fo ia i le fionga fo tu ia tua va o ia ma le ainga sa mali to mala le ia mauli manisi fo io o le ita o le Pasifika a le fio mai le fionga ia Tuatangaloa Joe Annandale o le fionga ia Tuatangaloa ia o la sa wa ele o io se su ile malo Samoa o sa lava ia ona o ia le taula mo fo ile ile fala pronga fo ia o le vaenga le se wa i va pe on masani ma sono mua ma fa nga fe tu male ma tu langa fa pe nga se so wa ia Pasifika ia nga wolofa wolofa ere ngol pala tonga ia le nga tanlia o manto fo ele fionga ia Tuatangaloa e ia langa ia na nga mele ko conservation ile pui nga fo ila vo tato fanua mai le ele mai ai as a consequence of climate change. Ia le la e fio mai e malon faltua, ia le la o mato taltano fo i me benga lue fantasia. Ani tina ele lei ma se lumana ele lei o lo taranoi nei fontanga ia mai lenga te ratonga o mauri fo ima ia pa tato fo Samoa ia fa mon ole maule kau ave e ali ai mesela le kau mete nui le la lotonga. Masa ia e le ka ko ia ima promote wow ia ka konge o makai o la ko o fidia e ve makai kai o ainga onga ia se leo ta ua i maka upo se ele a ngan ka ko fa mo la porkiki onga politicians come and go e fili mai le vai kai me o kofi fo ia o kofi le ko a o ka konge o makai panga ia le upu makai ka o fa yo mai o ka ko kofi mai le kua o ka ko kofi fo e ku mau se yo o la berna ka le oki o ka ko kofi la e au on ka ko baba i mamao masa idir ko fa mamao i awala manguia i o ka ko walom fangau malako fangau ia maka upula ia o le ki kilo ia me lava kau le sio manga me lava kau kamao a inga pe fa feonga maua le soifua le lei ma le soifua manguia ia i le kulanga fo ia i le pui nga lava ba o le kauma tenui po ma le kupu mauri le sa ia le la ko mau le ia pui ia Wales that Wales have a right i all like o Kongo le Pasifika
ia kulanga la nga whapenga ma o kai aula o le ase e kuai i le avangoa. Kalkalangoa i loa se wharapunga kufa kasi a traditional leaders ma o le mau ia. E kau ave peka ko kofi whakaikai, kofi whamakai i le longo i ngā ku le larolangi. Le kāua ka ko ngofuanga nge le Pasifika mai ka kauon ka ko ngā lulue e pui pui ai. Ngā lue whakasi mwhainga malo. E la le nganga nga. Alo whaftai, ta se mai nisio mai ngai tona New Zealand o le iele si poll and release ma le wasam tatu nei, one variant poll te maua lena atu whatasi a whaipule o le Labour, Greens, ma le te Party Mori. En whaina sui le malo whainga palo tale le manei ele mo tino le vanga wa le close out for ima le national release nisio policies a le act ele whai unga wa yaso, whai rofo lato sui te tai, whai asi, whai si whainga tāte lo whainga palo tafo, nei tau sang tau wawai atu whainga peta. Ia, pei, manko le ua maukingoa lawa. Ele e koe mawhai e Labour po le national o ngā whause malo pe o le ene malo a Jacinda. Ang malo la po kasi. E o labang mo mia la ko paanga. Ma o le mangia la le ba le weekend en ke ngai le sa fair fong fal ka sanga na ko ya le Labour Wellington e. Ya pe o le wa halu la ba fong kanga na ko ya ma fo le act ma fo isi pa ki. Ma o le wa pa fanga o le wa ve la mai le lungor campaign la ko ya al me mangia la. O le uva ia ko o le maulunga lava le leipa ia more than 30% la lalo ia ngumela la ko ia le national o le leipa la ma le Green Party ma le Māori Party fordinga mai le le kulanga le ia la ko ia pe aku mau pela ngonga le kungu ele ia o aku kai me whainga paloka ia o le vaenga le malo o le u fordinga mai pe ua misa la pala ko kongo la ko lo ko fale wa ele fifia ia ko inga le wa sama ia ile makai de o kuisinga vemos o le wa maka koko ia ai sau foi ko mai ki de ia o David Seymour em ko ale ke ko ia ida wa ile ia o le la u finga u lava le kokolu le I ko kongu lava la ko loko I fale o finga u ile lango mai kanga ka va o ko kele lava kanga kangi pe ale fifia ne so wanga ia Winston po ia Seymour ele o kanga kalava ngai pe mumusu anga I le kule ale Labour ma Green Party ma le Māori Party so o se kulanga le leila le o ka ko ia I whainga pānaka a pito o le alo silifia wane te latu o le awa ini si sa ngā le lua le Labour Party fa pēwha National Stuart Nash o le fo wasui al party lela tamo New Zealand First Alfred Ngaro sa I le National fo I le fo la sui anga I le New Zealand First o le ala wa silifia I whainga whapurkiki fo o le sui mai o le party tamo ia sui nei o kangaka ngai pe o mo mea hoi o kangaka wale I ropo a kongula ko karikongu vai a kirkiro kalafatso pikola ko ia ele a mga ia le kumu kangaka whapenge ia ai uidea e kau ke kikiro foi o umasangi foi era ngu o le maaka vale le pipi ia seni ia a le mela ko ia e kilo foi pe ise amengo ise malelepa ia pe ise amengo ise male national ia amale ngarola ko ia o fayenga ia amale yo o Stuart National ko ia fakia ka fo ia so ia le wa ko Winston la ko ia va lai lo Vincent a kongo e vai mai ise si o pa loka mai kule a vale I le nei pamre male the Green Party, but kulang whapenga. Manta watu sa fontanga tatu Samoa ma vavasa male Winston Peters for the Samoa tatu mangele so babae foringa mai ole no ngau ko inga ia tele lang tatu Samoa mole New Zealand First ola lo ia tau silfia mankola ngol makai Samoa paule makai Samoa ole mo ia Kalo fai sko inga le mamla sko inga winga for kapo Paul me e pa loko mal fa maong fai wa vaku le lango e sko inga ia nga ia
o nga mai kau mai ka ko ula ko ia la ko fu lo ka longa le kulanga nga ia ai o ko inga fo ia ele o popole ke le lava fo ele paule me ia mau mai ngai pa lo ka mai le o le la ngonga le ko inga wa lunga nga paus wo nga maua ia pa lo ka mai national ma le party ai ko la ngi pa lo ka mai i le Pasifika mai lo le arko ke le Pasifika anga i leipa o le fale anga na pa lo ka le leipa mele anga ia ese ka ko maka i kupea au me ka u fo le ka ko ka ia le skala ia a fai fi mau menge i o le skala ka inga i mfain pa lo ia ma lo va te la da fai o le ma mai o le tau felo tau pensini a ele mau tu mai fo male mau tino tau le Iran ma America wa a ko pa o fo tau i lo winga ko fo tau pensini lo fo le apit o le o ko pa fanga o ko pa pom e foringa mai o le o umanga a saingi le fenga ingala ko ia mo le ko como fainga fa mau ku le le se fenga inga fa mau ku a o le o mai ka mai e Iran le como fainga la America ia fa le anga le fenga inga le ia le ngakala wa la vei se si o va sa ka fa ofi ese mai America mai le Strait of Hormuz ia ale o fa papa ku pongo America i Iran ia au ko kaui mai fo i Iran la ko ia fa papa pomo anga ia ku u ia o lo o ia ami ma me kau America i Bahrain ma i desia ku u le alapi ia lo ingala o le ai ve la le mele le mauku le kulanga o ia o fo i ka kere ki o fo ia Iran la ko ia mangkua wa fia kausanga o kamfai Amerika fa leanga da kumu o so fai mai ya November na ko ia lea o sia ku fenga inga e ko fa leanga Amerika ia masala la mai le ngau le kamalo le Trump la ko ia ko ba ia Iran le pango pomo ia i kulanga fa penga so le lo bo fele kulanga la o ia on me ka sia ia ma pele ko afo enge ma lo ma ia so songe ko ia ku la ko ia ngau ko si filem ma lo fa te lo fenga sa soli fa te mo fa abno mal taimi on ne foi aso lo pc o fontanga ia mo ni fontanga o fenga ne aso da felo foi le verso pa ia ko ko la ki ia se foi le fenga le sa soli le fenga pito to sulu to fa so William Sio ma le tatonga per masania solo vai ste tasi de tu al video sa mo hino o to sfutolo pero de lo to ta le tu la iva nai mato o malava mtato na mori to mai la ngom ta pena for nei ta ma lo lava pesila mo o hen o te pese fa savala ila ma o pele e lagona o le alofa pe ata te a ese o le taimi malauta o le lou male fuata ar utie pele ilo uaga ar utie la umana mea se mea aliuvare o le pele ai upuesea suga mate la utupua o te leta uatua o le lao etasi e lua lanu o lona fua tu i fafo se i mate le matagi o loagi le matagi ua toga pe agi o se lai ai fatu o sa ute
tuaita malata ua masaninga aruti la umana mea se mea aliuvave ole pele ai upuesea suga matela utupua o teleta uatua ole la auetasi elualanu olona fua o moe ile po moe miti o foliga pei ole o soae fa'alau ole masina uale ai masetasi e fa'alua ina oe darling la ulupe toatasi sauti uai aruti arute la umana mea se mea liuvare ole pele ai upuesea suga matela utupua o teleta uatua ole la auetasi elualanu olona fua Tasilimoivo tu, amo. Malona wa ave tāwale le foe o leo te wawai atua tau te ale titi atu lava le pisi o niso vaenga na wala lo tu mauna I lava niso vaenga na wala lo pisi ma poloka e le nei taimi o le taiao o lo tu mauna poloka le vāng ku mewa ngai whenua pai mo tantolo I si sifo pasoro mai lea le sifuru ono la mana ia le flow le sifuru ono City Bound toia around Western Springs lai fais poloka mare ne vāng o le taiao mo tantolo malanga le tauranga I Kilani after mai lo se fulu la mana flow di leia kau ke amar pisi malanga bala balele just around Rainbow's End Lambie Drive on ramp and yo the link on the southbound lo se fulu anga southbound State Highway 1 life poloka man nebang o taiao na all around Mount Wellington and honestly Penrose City bound State Highway 1 life poloka man nebang o taiao ya ma Wairau Valley City bound mo tato malanga mai North Shore anga tauranga Kilani life is poloka man nebang o taiao te pawana bang anga poloka lunga highways ya manisi fo bang ona wala after valley ya all fam na tuma sani lava sango de mo oil of foina ta vale sango de mo pasese tono ta vale lo e fa foina mal sango de mo ta vale fe iso se bang ona wana yo fe malanga ingora de yaso o lo yo a It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Toyota miro jolo talo le tula Eva le tautua mo le Samoa mo po kala me malo le tai au ta tu ile ne so lua o la se mo ne o ta fo o le masina lo no o le lua fe lua se fulu ma le ono malo la fo la mo ile tino sa no mo tatu telefone le so se uli malau pa mai le pese ma le soso mai crew o lo lofa mo oe la upene
lot for the tapo inga le tunu. Ia fa fomaya ili nei fa popongo tala mo lau tapo inga. O le te iulo le loku o se kulupu le titi o fa maoni le moni o le fa maalo sia ma le fa siutanga te paivalea. O se tasio i la tau e muri ai ilo na loku. Sa maua no na kino o sai pepa fa pipo tape. Ma ta ai pepa la pisi ma la fo inga te fale le golf hapa. E le isi tuo le lalo papa i au kilani. O le tino mariu le tina e fits futa sanga sa fifi nei pepa la pisi. Sa maua sna te fai faiva sa tongilana ofe fa ngota i le anga te fale. Ma la vea ne ai le tanga pepa ma lona manatu se meola o a fifi i le ruafe ma le rufofa. Ai no mo fai te tala mai ai loai o se ofo stangata mai alongo i leo. Sa fa maunier fa masnonga maunga el kilani i le tai o le loku i a Gaiziao Liu. Malona to lua lani we siao. I le moni o le ave fa malosi ma le fasioti tangata boi valea. O se tasi o lana o loku le tina i a Shulai Wang. Sa fa maunier fo i le fa masnonga. I le moni o le ami o le tau purea le ungali. Sa fai le tino mari o le tina. Ma le tau mawhai e tau whaase se i ar whaatino ngole tūla whono. Sa whaari ai lero i ale o leo, o le tino wang, sa tu uru tōno le atu pau, whaafikia le ave i e se vainu ma se mea aim, ma e whoringa mai sa munmuliane titina. O le tina o le toa lua, o le taiulu, o le loku, zio yonga li sa wha maoni a fo i le monio mo lianga whaasanga i ante ia, i le ave wha malosi a peitai. Sa le mawhai e whaatono o le whaamasinonga, ona au tasi se fai unga ino na morianga o le whasiotanga tapai valea. Ini tusi sa mau e tono le fale o le taiulu o le loku sa whaari ai le leo. Sa whai loa i a tau tinonga niso tina e o foino la tau tino maanganga i le taitai ia liu. O wange sa malanga mai ni sila mai saina awa i le loku ia au kuso le rafa ma le futolu walu masina munmuriane maualan tino maliu. O iai wha moe mai o le ala wina whasalango i la tau wha maunia morianga ia au kuso. O le tamai visu tas tau sanga sa tau vai talunga na Olimpeka, tau tuo se pulenua o kilani, ma whaavaina whalitonleni wala au o le Les Mills James, sa maliu le asona nafi. O Les Mills Senior, sa iau luai whaavaina i o whalitonleni a le Les Mills Gym, i le awhaiv sa lau vas fuluono. I le temine es fulma le lua isi whalitonleni i le aingoa i to tono ni sila. E se mai nei whalitonleni o kulupo toleninga whaavau malo, e whaia whaamaro stino sa amtaina no Natalie a Philip, manon tolua, Au fiaiva singo fa balostino e fa ngai musika e be le body attack, body pump, ma le body balance. Le wa pikina le selawo tunu ile running. O mel senior sa tau vai fa masui ri sile talong Olimpeka fa talong ri tongi pun mamafa, shot put, ma le tongi tifa mama po le discus. Au televo sa man maro e pine au ri talong a maro ri tau plenga, tolu silva, ma le apa me mea. E tolu no fo ingo ave ai mapule nu o au kilani. Sa vea foi ma pule ma fai a onga le tamai sa mo ki wi tongi tifa ma maola au loa, Beatrice Fawina. Le sa champini ai le rolangi le talonga tongi tifa ma maola tamai tai, ma pini au roi talonga ma lo le tau plenga. O se tasio professor fa pito Pasifika tau la mo i tu singa o ata o fale o hoi falia. E mana mia e Aotearoa i le tele atu tangata Pasifika e ngā lulu e ile ngā luenga. Ma ia fina wai e tawa tele e whaawai eise a manoa, e whailo e mana o ngā mao ngā tau o tangata Pasifika. O le li whano Dr. Albert Refiti, o le professor whapitoa mo tu singata, a tau whale e tu sia, ma whatinonga whaanganu i le Universite o Suenga ese au kilani, le Auckland University of Technology. E whai tau se furu tau sanga o vema whaiaonga, ma whaiana su Suenga o ata tusi o fau sanga o whale i Aotearoa. Ta ia whari ai o no ia i elun tupanga sa moma le Pasifika. Sa hoa ia te ese whaalongo no le tuona o ia e tōtasi. O se tangata Pasifika si nia ngā lue ai le ngā luenga i le universite. Se yo o mai lawa le tusa ma le sifutau sanga o vai. Ma le teminei o ia se vai ngā tu mau tupulanga Pasifika wanga i atu i le universite. E a o ia fau sanga o whale ma whaia whatinonga. A e wila vai lea solonga le lei a e whalia Refiti. E le o lava tangata Pasifika i le ngā luenga i so sani e whaatulanga i awala e whiolai tangata Pasifika. Ma e tāwai, o le tele o ato whale, e tūsia ua whai ai whae unga te tele e winga i tūlanga e awai, o na tātou whiolai. Ma whaamatala i nai Refiti, o le tele o whale i Aotearoa, e masani o na whausia i ai tia masani o whale no nofo, e au noa lea, ma le tūtiro e wala e masani ai o na whaunga, ma whaasoa e ai ngā Pasifika i ni awa noa whale. A wā tangata Pasifika e se whanau nunga i ai, mai o mai le te menei uti lava ni tu ai ngō whale whitaui, ma mana onga tangata Pasifika.
Aman natu ia tangata ia Seiuli Dwayne Johnson. E tu wau e lato tele o tilo ia o ia o isi tulanga e tutulu e petat. O le tamali laulo tele ia tifanga e Amerika Hollywood o ia tau tino ina. O se tasi o vaingo le ata sa po ina le moana le na te whaatino ai le vaingo maui. Sa o ia te ia se anganga o tia e noa ma sona manatu e o iai. O le moana o le vainga leo le ata komi o le moana ua po ina nei au whaatino e tangata soi fua. Ua leo se vaenga na tufinga maui, o se tangata pisilo na mawae o le ata sa o tia ilo na langona. O se whaatinonga ngu ma ta mai tai whaitanga o ti whanga sa mo kiwi, Frankie Adams, sa o tia o ia, lea e awhia i le ata. Whaari e se uli, o le vaenga o le ata o vea Adams ma tina o moana, e ngu ona i whaalo talina lan tamatene turi ana miti, e ulava i le mautonu o lona tamaa. Sa whamana totoa ia te ia le mesa hao fo iai, lona tuputupu ai au lai titi. Ma ia tā wai e na te loa le lei len tūlanga, i lo mana o lea i tangata la ngona lo leo au e lai titi, ai e te te iai lo lava te maa. Se i vanga nai lo tina, e musu ati ia te oe, e mawhai ona e whaia. Ma ia whaari ai o lona tina, sa musu ati ia te ia i le tūlanga ma le vanga reata sa whaatino e Adams, lea ngā yo inga sa mawhai ona o tia mati tuluai. Ma ia tā wai ona oio se te mao se whanau tēne totolu, o lea a vea i lea vaenga o reata e na te langona ina lona o tia ai. Ia tāro tā longa sa wha alia whaia onga Dave Rennie e nā sina teimi lai titi lava o ia maua e toe te wai se whata o tonga whaingofia. O le tā alolo o Blacks mo lana tā longa mua i lalo lana te inga, ma le au malo se le tō vivini, a wharani. I le nā o se fulu ase tā penpenai o lana winga, o le aia whaavaina se fōwhanga, o se tā alo whaingofia mo le latu tā longa whaavao malo mua mo le tā amarasanga le Nations Championship e kalei estete le stona i name. O le songa fua, sa whaelo ai, vasa te wai, sa whaelo ai na au tosu wha, ma ia whaari ai e toi titi lava se vai ngotam mo le au sa whaia onga momo ai. Ai o se tala lelei, wa moli atu nei moreni, a luvana i le tā longa whaitoria, ina u wha maonia le amano Will Jordan, wa se titi matupo vai, mo le whirwhiri ai le lusu tolo tā mo le au i laso tonai. O Jordan, e li toi te alo lava telu mai ona toi a whia le maso na vai au te alo mo le Crusaders, i le te alonga le Super la kapili te alonga le Chiefs, i le aso lufurulu o me, ma o toi manuia name. Ai o se titi, ma vai, o toi manuia mai fo i teia, sa teia i o la aulu. O le whaia aonga la ola kapili ki a New South Wales, e mo le tamanu sanga o la kapili ki whastete Australia, State of Origin, Laurie Dale, o whaia nisa na whae unga pero whaingata. I le whapalasi le o le ulonga stasiona tamata alo i longa, wha moina, le sui o le tosa mo Brian To'o, mo le tālonga muli e loi le au e Champini ili nei tusanga. O To'o sa mautu lavalon tūlanga i le au le New South Wales Blues, talu mai ona ulua i whiwhiria ia i le luafe mara futasi apitai. Wa ngula na taalo mola na kalapo le Penrith Panthers ili tusanga nei. O le tūlanga o To'o le avia Jack Bostock. Sa whaamatala e Daily o se whaai unga, whainga tā tele ia tele tolo po To'o. A wā To'o o se tasio tā mai whaiva tele ia teia. E ilan tutulunga, o le atu e taliu i lelei o lan taalo, ai mōli taalonga lona tolu moli, o ia langona e te tau na whaia se swinga. O te tasi maramara o le Blues, ma le Maroons, a Queensland lea, e le taalonga lona tolu e loa le Champini e whaia le solulu al vas fōvalu i o lai. E ese se lava le valo i te tondo al paramene, ese le whatau tino i lunga na malai, la kapi. O le taalonga sua tupe sa whaia mo ta whaalapura butonga mo sosani le vao au whai Paul Kiki, ma le aua tamanga tangata alo la kapi mo loto e whale in Northland, i le whaengo na vaso, sa whetaia elemin stau leo Mark Mitchell, o le aua whaipule, ma ti ngā, ina wari whafa maivi aso e lua wanga ui. Whaipule mai pāti e le tono al pāremene sa tu whātia le tonai, o se vaenga le tālonga uiloai o le Rumble in Russell, se tālonga whaare tau sanga sua tupe mo le Rugby for Life Charitable Trust, po le RFL. O aua whaipule, e ta alo ma au wala au lia le RFL Invitational Team, a leo le neti polo, a polo lakapi. O le au lakapi a le RFL, sa kaptenina le kapteni mo mua le All Blacks, Taina Randall. I lungo o wala so tenga lau tele sa whaare e mintul, o le au tamai ta le parliament, ma le parliamentary ferns, ia ma le au lakapi a le parliament ali, sa whaia ina i au lua, a le Russell Sports Club. Ma ia fautua i nai tangata ma soisoi aua. Le whaata ino ia o nei ti ngai via soso.
Mga iba fa siya lo kapial pa minga. Samo. Ala nga fa ko au sumo. Fa to foi. Kala na niya sa manuya lo wasa. Au kilani saute. Sa ili se Samoa oe malo ai. O le Enterprise Model Group manukau o lau fale ta vale fa moi moi. O tele ta vale matango fili mai ai. Tele le soani o lau fai ngā luenga mo oe. Mo se ta vale talafia ngai. Su mai i le 5 Grey South Road i nei manukau. Asias fo i le upenga ta whailangi enterprisecast.co.nz. Pe wala au mai i le oval selau 5 lua tolu wha. Enterprise Model Group manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau tāwani. Tā lofa lava o te roa. O le tala fia, ua whaiti jenei tausanga mai leono sa fulu 5 tausanga le matua o le soifua. Ua whaiti nui nai polo kalame o siaki ma wha ata o le kanesa o tau fale. Ele esenga le winga tele te whaia. E au lia lo le 5 po le 5 tausanga le matua o le soifua. O le alafo fua atu i lau pusa meli, ia le pusa mo suenga ma wha ata o tau fale. Ma wha manu i atu lo waso whanau. Ai o le vaenga le leiai. O le a maua fua pusa ma mea whainga luenga. O le whaiti nui no ia wha ata masuenga e tai lua tausanga malafu atu. Se ia o lava ina i e au lia le fitas 5 tausanga le matua o lo soifua. A vave i loa, ma maua a unga o le kanesa i le amatanga. I suenga ma wha ata o tau fale. E ma whai o na tonga fitia ma le manuia. E le aise te toni. E vave ma whai ngofia. O suenga ma wha ata o tau fale. E ma whai o na wha asao i naiola. A maua lola pusa. Lai loa. O mo mia ni ngaluenga whai i lau whale. O le living space o lau company if sosoani i le whale leo maota malawa. Amana o mia se pui, carport, canopy, be whafou lau heat pump, whaisau deck, whakapeta lau whale, whapsota i mai i le living space. Whaia 4 quotes, mau le sosoani i le finance e le aise deposit. Vili mai loa le living space i le ovalu se lau, 5 whaono, whavalu wha. Ovalu se lau, 5 whaono, whavalu wha. Le Shine Dental, lau whale wha inifo wha moina. Lato te whaia fōwha te alanoa ngō unifo, ia so lulu tai tasi. Tele e wala me whai ona tutongi ai lau tong fitinga. A whio mai loa i le 5 Great South Road manukau, bevili mai le 2 ono onu wha, 2 ono onu wha. Mo le Shine Dental, e ia inga whapitoa. Ua le wasa I whala velawe, ua le loa le mea whai, o le friendly loans le aua unaga e whai, mea ma whai. Le tamaitai o Agnes Dowers mua o le atau tua mo oi. O valu se lau fitu i vaiva o le tali o lo wha moe. Le Friendly Loans mo nono ngā tupe, Tuatusi, Loa Fitu D, Waiparera Avenue, Henderson. Tā lofa lava o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni 255 tolu o fitu. Leo upo le poto nei tai au faitawina mai le matau po tolu se fulu o le tusi o fata oto.
O upu a kurule atali o yake o le valoanga, na whai atu ai le tangata ia Itielu, o Itielu a toa maukala. O au nei lava, e sili o na valea o au I tangata uma. E leia te au lea ta mai o tangata. Wa lea o au ina fo iau I le poto, wa au le iloa fo I le poto I mea pa ia. O ai ea wanwa I le langi matoe ifo. O ai ea o wha poto ina le matangi I ona lima. O ai ea o fusi vai I le ofu. O ai ea na wha ina tulu inga umalalolangi. O ai ea lona ingoa. O ai fo ile ingoa o lona tali I pe a whai wa eiloa. O a fionga umale atua, o se a rio wa te amale o taota ia. O le tali tā lava o ia. I e whātua tua I ante ia. Au e te whaapopo se upu I ana fionga. Ne ia awa I atu o ia I ate oe. O na tau pepelo ina I lea o oe. O mea lua o le atua I ante oe. Au e te whaafiti mai I ate au. Manu o te le ioti. O mea whatau waa ma upu pepelo. Ia whaamamao ia I ate au. Au e tu mai ante au le mativa po le mau oa. Ia e whawhanga mai ante au ini me e ai e te tau mau. Ina ne I o matua ma ona o whaafiti lea. Ma o whaapeane. O ai e aleli. Ina ne I o mativa foi. Ma o ngaoi. Ma o tau fuaina. Le swafa o lo matua. Awa te whaaleanga le au na ilo nā li. Ina ne I whetu o ia I ante oe. Ma e no whasala. O ia li tupulanga e whetu o lo lātu te mā. Ma lātu le whamaruia lo lātu tina. O ia li tupulanga whāte I lātu ua lātu mama. Ai le I fufuru e sea o lātu ele. O ia li tupulanga e whaasia na wao lātu mata. Ma whaamaurunga ina o lātu lo mata. O ia le tupulanga o pelu o lātu nifo. Ma polo o lātu nifo tui manu. E a aia I e puapua ngā tia I le nuu. A toa matangata matitifa. E toa luafa finne o le aluka. O lo fai mai, au mai. Au mai. E tolu mea le ma o ona. O mea wha o le fai mai so ia. O le tuunga mau. O le manaba o le whanau. O le ele malia I vai. Ma le afi o le fai mai so ia. O mata o ta wemu I ta maa. Ma ino o na usiu style tina. E sa lia ia. E o revole vandu, e aina e te mai a eto. E tolu mea o whaingatā I a tau. O mea lawa e whā o te leiloa. O le ala o le a eto I le langi. O le ala o le ngata I lunga o le papa. O le ala o le waa I te tonu o le sami. Ma le ala o le tane le taupou. O lo whapea lawa le ala o le whawhine mo lua. Mo ai o ia ma so loi I lona ngutu o na whapea nei le o ia. Wa o le whaia, se me leanga. O me tolu ua whaanga tete inai le lalolangi. O me lawa wha, na te lela wā ona sa iai. O le au ona pe a pule o ia, ma le vale pe a maa ona o ia I mea e ai. O le whawhine e ino sia pe ano whatane o ia, ma le au ona whawhine pe a turi e sea e ia lona matai whawhine. O me wha wala aiti I lalolangi, a sili ona popoto I lato. O loi, o le nuu ele marolosia. Ai saunia I lato, a lato me ai I le tausanga bebela. Se whanai, o le nuu ele fita ia, ai whai le papa o lato fale. Ele ai se tupu I se a kerise. Ai o atu I lato, o vai na malawa lato au. O le pili, e tango atu na lima, e iei foi o ia, e mahota o tupu. E tolu me matango fia na sawa vali. E whafo I mea ua o wha matango fie. O le ona e malosi I maru mai wha. E le li liu foi o ia I luma o se tasi. O le solo whanua, ma le otipoa, ma le tupu, e le ai se tula I atu I ante ia. A whai wa e a mio whavalea, ina ua e wha amawalunga. A whai fo I wa e manatu I se meleanga, tu ua tu yellow lima I lo ngutu. A ta tau swa susu, e maua I le swa susu toa. A o omi le isu, ua sa ua le toto. A wha oso reita, ua tupu ai le misa.
Ua awina atu le upu o le poto I le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o nanga tala whea ngai I ni tautau ngō fia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai I le luas fulvalu Canning Crescent I Mangele.
Leo alo mai o fonga alofa o le pese o wha mai ai le whaita wina lo por potore nei fo i tai on fau le tautua mo o Radio Samoa. Aso lua vai aso de tasi o lo maua vanda o le tāna pukalame malo le tai au so tai fo i sui o le tāna Radio Samoa i break up. I Hawaii le sunga ia kena i ono e te le vaenga tā ua o lo mwhai ona tala le ngata o le afianga o tāru tangata. I tu la fono, whamsinonga i tono le tino e whapena fo i le te le vaenga o lo tautua i tupu mtamali i o alo matama whanau Samoa i o lava talonga. O lo whapena ona whonga i nena sunga kena i ono mo tātou i lewa yaso ma lewa yaso. Ia, leo maul tātou fsota ingal nei tai ao, le sunga kena i ono, malo le sefua manu i le nei tai ao fo. Ano sefua, ba tai fo i, ia o le uso, ka vai meni sunga i te akono, ia ai, ba tawa wat fo i maro le tinu, ba whonga mai nei fia, pe nei tai ao, ia nei ko i aso matango fi le li. Ia ai whātulowo te fo i au whengawenga pa ia le tua. Me te fo i whatauranga fio le tinu, ia mai tapo i malu te mamtia mātua, ia me se fo i te lumana i mani o ainga makanau. Ia le tautone le tanto le tio tu sa otu me le nanseto Amerika, awa po i susi fie no lo tupe a fie Samoa. Ia ma Samoa no tau na tau le iai, ia le tanto o tunu pele. Ia ma lo lava te vai, o po i se ni kutau, mo sava noe tala noa tui po ia mis po i lau tau tua, ma te vela ma tau tua vai, ia tunu. Malo whaftai uso, whaftai le tau tua mai fo il tātua ngarwenga, peona iei vai aso te tasi. Se soane mai nei vaenga ia lua whamon mole, am whai nei whanau te leina ia whai unga ale USA Supreme Court. Malona a fianga o le tele o minorities, ia o te lope a fie mo tātu ngata Samoa fo lele. Ia ma le si mea le mātou o fo nei tulangi o lo mātou iai, wa le mautonu ale tau le Iran ma USA o le fo ringa mai. O le fo ala makang koe kau vela mai le vaenga, pe whai nei whanau te leina vaenga i whamon mole. O taua le foi le matou mai wan te vai se tu lo foi o pai ia mai jo balde you know e o foi la te me ma se me foi money mai if it's not broken don't fix it o me la le chupu nei le o le president ma no e fi te le pemena ya ai o sa no tonu mai foi le da pule o le Kamsinong City, ia po le US Supreme Court, o le kamsinong nei pito taua mai pito City na tinu e a pia ta tangata so se fai unga la mai sau i. Salu na unei le tinu nei ufesina lefa. No si le lima sunta sanga ila tinu le nei. Wa amatono mai ta wina tu la fianga o fai unga o mai le US Supreme Court. Por kamsinong City. Ya fia ita tu tangata ya ale me foi pe natai ale fai tau ya yo tanto tangata fai ungane ya ona maua role fo ile e fo I o le man mala I mata upu yo fai unga fa sinonga nei ya lai on fenu ya ita no nga ye tu pu I te tonu ma longo kana fai lang wai le to mai ta watu ai I mele ya afia yo tanto tangata le ngate na afia tanto tangata I le tamau ai ya afia tanto tangata I tu na tulu nei ya afia I te malanga inga ya afia I benefiti ya afia ya onga education ya afia I mta upule ta uneo le PEI do le ua pa ya ngai nei ele presidential nei ya afia le USAID Professor Sani le batu New Zealand fiti tonga ma Samoa. No le Supreme Court ia por kamsinong si the United States fa tena le fitu ba miba tono le ule Washington DC to set o iba kamsino ma tu wafu le to fingo kamsinonga ia po kamsino ia lifetime appointments. Ono winga ia se ilonga o fa ma ba kamsino pa to umba le na ngwana mai ile tonu le tasi famsino sile ta o le chief justice to avalu famsino ta o associate justice mai o numero nei iba to fiele le president o United States ai fa amaunia ia famsino nei el senate por el senate
ma o whamsinonga o lo i nei whamsinonga sili o John Roberts o le Chief Justice le Associate Justice o po whamsinonga lango o Clarence Thomas, Samuel Alito, Sonia Sotomayor, o Elena Gagan, Amy Connie Parrott, o Brett Kavanaugh, Neil Gorsuch, ma Kejani Brown Jackson. Mai ole o whaamasino nei tawai sa u mata i hearings nei sa whaisanati. Sa u bai umai sa mata umai o whai hearings nei na mata mai da wale siwa ba skulu. No ingo le te kala noa tinta upu walego na whai ilau susuenga ona eta ua ia la te whai inga. Yo tatu tangata. Ma me foi la le masania foi se tulo foi ia tupulanga masania no ba ia tu fa upungo sa upunga tatu pensai la mo fa tu le ta ua le faitau tu on nai ia ia pia fa ungo tatu tanga ya o le US Supreme Court o function sini le function number 3 le o function number fa federal judiciary ma o ifo ia ngatai uma apilium ta uma federale po le malo tele le Manchester America relatum ta fa yo i fa tuna fono fa livina le o tuna fono le tunu ai mai se fa livina tuna fono fa vai al United States po US Constitution o va una ne a FBA le sengo fa livungo tuna fono ma le sengo stete po ni ese sengo stete ne ni masul wa ni masul stete ye fo ya la to Supreme Court be fo Hawaii be California lita mai stete ye la to Supreme Court la na stete e la lo mai o le Supreme Court United States of America po United States Supreme Court ya mai to la fo uma fo e pasia e le congresi e fo ia le e fo le bai na fo on tu o ye se manatu po se la ngona se fai unga le ale Supreme Court po le function of city well judicial review ai ina imanino fo le mala tinu o le love ia ma male foi na tayo na mai tawino la le se no ni mau fa le function of tonu United States. But the tono United States tu se tonu funga fale o famsinonga le funga fale pito ilalo a mata tu ele te do famsinonga eta o le district court la le o le lo ye fo se ta si o lo le tu o se ta ma ko Samoa o le sunga le ia judge fa unga to o ye le na Samoa pena fo in ma judge finau o le tonga Samoa it's tono state Hawaii o inaga amata tuai o le fonga mo na o fonga fa le o ta o le Court of Appeals o no winga fai sa fa no ngai lalo i fonga fa mo o e te o PFL fai unga le votu mai ona e apili le yunga wa salo mai ta mai for mai le tinu e tai fa pe fo i tai tal fe mai fa pe i tu langa i Samoa po ni sile fo ya ona fai la le ona fai mai fai unga Court of Appeals ile tulanga po fai unga ya fai tu fo i ai te le PFL fai unga po wa fai mai ile Court of Appeals ele ai ila apili le fai ona ile lo wa manoa e fai ile apili lunga o le function of Silia la le chimia o le US Supreme Court tu sai was from far ia district court in the United States of America ya mata toi famsinonga o Court of Appeals es fultorulia is fultorulia ia tu atoa tu kana fultorulia Court of Appeals o la to la ia vai di fa inga le district court per appeal the Supreme Court ia o ia la to la to faia fai uma o appeal a seisi ia po se fai uma fo ia Court of Appeals mai o le tele la appeal o to the Supreme Court ia la tu bo le apili tanga te lunga tu il Supreme Court ele tagia Supreme Court te ave Supreme Court ia le apili nei
la iti lava ia numero apili no inga ele talia uma famsino sili po oli Supreme Court apili uma mai na o apili bawa apili fai ele Supreme Court o apili manatu famsino sili a ia tu ato mai o tulanga fo famsino le sile me le lo fai fo ma se misa ele telefo yo la wata mai fo tusi langa lunga o yang ada lunga penfai lang yo o tusi ma ton fo yo kolisi ma universite ya me fo ya no spepa la tunu nei mai o le tele la ese senga fa msino nei bye le ivan wele ta conservative mal moderate mal liberal ma tangata ni e fo la tu te tunungan filosofia ta ina ya la tu fa judicial philosophy mai meta o historical context ya o le si ko bana ya pia ya ko i fa uma wa la tu ni e a fo fili el presidente no tai o presidente Obama sai ia tanta ia filia eu fui lá presidente ele nei ele foi famsino ia tolu leo lo ia nei na pique ele presidente na la na pique ona tuso la tutunga mona tutunga no inga la le mele o tuku nei la famsino ngale ile tolu le United States Supreme Court o le walin wa nga ia le famsino sili meta conservative lean no inga le conservative court la le wingo le tau ya e tenga ta ko en famtala meta conservative or moderate or liberal ai ole tele la vo fai unga ele lei ele manuia ia Samoa ila mai tau e maua mai le fai unga e manu malo ele tu ole liberal wa pe mele ma sen le na tupu nei il tapsanga le metia na afia ele tele o fai unga ole na matai o na talepe ia momenta o civil rights momenta o voting rights act ale tuni nei le la afia ia ta pulo lo fitu ka i ma fitu so i fo i tangata fai politiki po fai pula la tuni nei le afia ele upule matenu tano to gerrymandering le amatai lo ona no policy no fo ia stete ma tusi tua oi e manuia la tu pati ia wa le pe Samoa e le va ia tua oi tu ma lo me tua oi no ia nei e te mi fo e te no fo le tau sanga o le te palo tai le tu ma lo le na to ai o tu si fa tau sanga o tu si ma le tua oi mo e palo tai le foi pule e londa luz fa o le stete la ventas ai ona no fotanga tani ma fesuya o le la watu po ele Supreme Court po le famsin si le ai ya ma no si to tonu o po yo that ele tu la fono le na fa ele e pitawinga o tonu Louisiana na suwaile tanganta ona o papea uwa amata ona no pole le stete le ma vai esse vole ma eu esse tangata uli ile la tu palata ya male la sa au ya ir conservative side ole tu ole comme sinon silila ya la no tau fai te fo ile fo ngai no upu o tele na fo ile tu pe te fai tu au se be ai na fam tala tonu tu factual evidence o mena tu pu tonu fam sinong awai o fam ole e ono ya conservative tu se to ono conservative judges o liberals lai o Sonia Sotomayor, Lipo o Elena Gagan, o Lipo o Johnny Brown Jackson, o le moderate, Papenama John Roberts,
moderate for Benama Brett Governor. Yeah, our Amy Coney Barrett, Neil Gorsuch, Clarence Thomas, Samuel Alito. O ya tu le matua ma wa ai to no o te tunu ma conservative mai o conservative o ele e pe e la tu te tunu a fa asolai e ele pe tele ina a ngai o la tu te tunu I filosofia fa tangata fa papalan very conservative ai ole to tele o tamaita ie lo tu mai ni sanya so tamayo Elena Kentucky and Jadi Brown Jackson e tele na au ko ele itu o ele ngata o la to tangata lan ai o la to fo ie la tu mana tu fo ile ole metafa yoi e pa msindo si e te tau ana fsosani tangata pangatia tangata pupungatia tangata mativa e pe sorte ole role ale tulafono e te tau ona fsosani au wa ole tulafono a ia uma me uma ia ai te tununga fo ile conservative or moderate ile tule for Republican e te tau na fa longo umata ngata malu I lungo le tulafono umantusia o tulafono le US Constitution longinga contextual o inala le lo ye senga le ya mantola you know o tato umai ye tato senga matato tununga ai o te lo te fa matala tu ye le me lei on pe li lifa ye to te lo tangata le conservative le libro mai o te ai au ia I la mai tau a fa kristana o te le ai po le alfa I unga o le tu la fono au te ai po le ale a fiango tatu tangata I le fa ai unga tu la fono le o tu mai te vai o po mau mai le mau le fa you know tu sai ai vai tu la fono o le tele tu la fono se tu lo fo fa palan e beneficia ala tu why o me foi le tunu le o tangata pilione me tangata bilione they have a huge influence il faingo tu la fondo so no winga la e vai tu dato o tu la fondo no winga e ma fa tu la fondo me se we can legalize crime le se me fenta ai o me taun dato vai po le o dato a me se tu stala journalist ethnic journalist ko dato ye va vai fa feon dato vai li mata upune e fengata o na mai tawina e tangata mo le beneficio dato tangata o ia pe o la wana ngadwenga o le ale beneficio dato tangata po le ale le sosani ale tu na fondo le fa pernisio va pe te au le tu mele tu ai o la o te au ya samo o te au I to ina malo matua le va sfuta sanga le no pe California o ita o Hawaii ele o la va fa so e tau le se insua o le fale mai o la no po I fale ona wale mafaina na ona o le tongi le tau o mea o tu la fono umalaya e a fia ila me umane e o le healthcare o le tunu nei so pe o le sila na tau o le e ale o mai tauina o te matamata hearings umala vai fai le senate po le senate I for confirmation tangata nei so na mai tauina e ale o le fesili la va uia so se tangi o le tau tua e au ngā mola tunu ona ele mafai uma tatu tangata na o e vai nei mea ona o leia tatu privilege as a journalist and tatu o tatu se fai tau ai mafesisi ina ia mawai se sosani mo tatu tangata tawai te ua umis famtala maria tfoi ila su malo faftai le foi le no fomadino le atunu ina vaenga ia ia ai le foi na mo latu silfia malo faftai molta por la meleta ia malo te lo te vai ia na sin famana tu lava mas fun te sanga for te tua ni ona la pele la sa nei la picture you like stone or city Hawaii Coral Room il falta malo
So the work for le tunu o le Hilton Hawaii Village Resort. Na fa ai se fa sing telefoni e ma le tunu na to ko i wa longa la to tua le ma na tu sa le tunu mai o le a fa i ko i le po e a ma fa ave ko fa pe il tanto mitio e ma le tunu ya a mo le neta di ko i tai di tu lava tu fa tai le ma le tunu ya ni compagnia tu tai ko se upu sala ai ko se upu fa li tonu la ko i lu le ai ngai ba le se le la ai mo le tai le sei ko Taraflava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pei le Radio Samoa. Tasi lima i watolu a mo. Samoa i amanuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Falava o Lapi Marina, mau belo li tio, i le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Ua ova maleono sfulu tau sanga le tau tua le Christian Savings. O le au nanga sosoani le ngaluenga le atua. E ala i le langolanguina o le fausi o wha le tapuai, o mautau wha whiangainga, wha apea le wha atau, to e wha fau o mautau ngaluenga. Whafsota i mai le emaili info@christiansavings.co.nz po le telefoni o iwa 5valulua o tolfitu o iwa 5valulua o tolfitu. Tātou ngā lulua whātasi e whaalau tele le malo o le atua e hiai inga whapitoa.
Omo mia ni ngaluenga fai ilo fali. O le living space o lau company if so soani ilu fale leo maota malawa. Ama na umia se pa pui pui, carport, canopy, be fa folo heat pump, fai sau dick, fa ka peta lo fale. Fab so ta imai ile living space. Fai a 4 quotes, maul if so soani ile finance, ele aise deposit. Vili mai lo le living space, ile o valu selau, lima faono, fa valu fa, o valu selau, lima faono, fa valu fa. Hey, where you two off to? We're going to go drop off Nanny Aroha's bell screening test. Have you done yours? No, this Nena is too young. What anymore, Nena? The age has just come down. That's you and Papa too. The starting age for the National Bowel Screening Program is now 58. When you turn 58 or 59, you'll be sent a free bowel screening kit every 2 years until you turn 75. Please do it for us. It will come in the mail. Oso. Son, fe o kausinga iau makari ila manga iau lau ka vali fou. La we amu so. Bag. On Enterprise Motor Group man ka. O uso yai kaya wangi. Le yang whakamoe dau whainga duenga. Ai o akurea fia o show lau ka mai lunga lawala. Pa o koenga ka vale. Piki apu SUV van. So koenga ka vale ha. O fe for cover. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vili le over se lau lima o dua korfa. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau taavali. Ma lo faftai sa moe lau mai moma lau whafonga ili ni fwoi tai. Ba yalo awa tulo lima tau whatu wha le tā malo le tai. Ole na mo le ni fwoi aso luo le toi aso. Masi no uni. Manu ia tele lava le nei aso. Stay warm. Look after yourself and God bless to fasi for.